I le suafa marumalo o tātou ni whaolo i Yesu Keriso le pepe le Krismasi. Mātou te teo wholofa ma whaatala whatu Samoa. I luma lei fo mai whanunga fōna nei tai au. Tātou ni mai la so lua se fulma le whana nei, o te sema nuafe lua se fulma le lima. Mau le tautole le si ufonga lo mui Wellington le Samoa Capital Radio. Toi amatalia lana tautua nei tai au. Alo maia, o la tātou mo mui le tua I statu sau ni ngalotu whale ainga. Talalo I eli tātou tautua ma le waunanga o le yaso. O le vingo le tua ma le kali si e meutisi ue se lei Wellingtoni. Le vingo le Krismasi sa whanau ma le pepe. A mai ono teita ia le tātou talo ni nei tai au. Whaafitai. Oh,
Se o tātou i fō matatalo I le tua. Le tua ilo mātou ta mālofa I le langi. Ve ia ma whamanuina lo suafa pa ia I le nei tai au. O mātou whaatasi o lo nuu, o lo wātu nuu lo mātou tua le nei tai au. Tomo I mātou I le loto whaafitai, ma le vi inga wa le lei lava oe le atua lo mātou ta mā. Mātou te whaafitai mo le nei aso fōu e au maia, I le soifua ma le ola o mātou tangata ta mā. O e toi whawhanguina mai ai lo mātou soifua ma le ola le nei aso. I le ola fōu, I le malo si fōu le mālawa fōu mai a te oe lo mātou tua. Mātou whaafitai ta mā, wana mātou mamoe le pōu mawai lo mātou ta mā. Pei oi mātou ni tangata le se wha moe lo mātou ta mā. Ai whaafitai le walofa tulu la wina I mātou le atua. Ro mātou langona ina I lea tai au ma lea tai au le pai mai I o lau fiu. I o mātou ola I o mātou tangata, ai mesi o mātou a inga le tua. Mātou whaafitai lo mātou ta mai le lei tai au. Ono lau tau singa alofa I o mātou tangata tai tō tasi. Ona I o mātou o mātou tua. O mātou a inga ma whanau le tua. Whaafitai ta mai le walofa whai pēa mo I mātou. Mātou te whaafitai fwoi ta mā, mo mea e whai I o mātou o langa. I lea si o manga ma lea si o manga. O mātou I loa ailo le leilo mātou ta mā. E te le tu la fo ina I mātou. Ta mā e o lava I mea le mwhai o no o iso mātou malama po so mātou sila fia. E le tuolo e mawhai lava ona e whaia mo I mātou. I le aso ma le aso. O wae te sila fia mātou te manuia ma le lei ai ta mā. Whaafetai te le lava. Le tua ma eule walofa ma lau tu singa I o mātou tangata. Mātou toi tu ma toi tō mālatu le nei tau sanga ma le mātou savalinga. Mai lava ia Januari le wo o mai le nei aso. Whaafetai ta mai lau taita inga. Lau leo leonga puipuinga malutinga o le seifua ma le ola o lua tunu. Whaafetai o oena I taitai fo lau le mātou savalinga le nei tau sanga. Toi o seanga o le mātou tu ua leo le nei tau sanga. Te ona I tu la o le mātou lia lea o le Christmasi. Mātou mana tu ai le whaonatanga le tāpeneina mo I mātou. E ala I lo walo pelo Yesu Kariso. Lo walo pele to tasi, na e awina mai. E wilava mātou tu e whamanatu ina, o loa na whanau mai o ie I le lalolaki. Ai mātou te mana tua mana whaafitai le whaonatanga na ia tāpena. Ina ia wana I whano se tasi e whaatutua ia te ia. E o mātou maua le ola e whaavavau. Mātou whaafitai ta mā, ono lau upu, lau tuspa ia, Whai mlea masuli o mātou vai mana malama I o mātou wana. Tai sā I o mātou o langa lo mātou ta mā. O mātou whaafitai le tua. Ta mā whaafitai mo le whaamalo longa. Le whaasalo tonga I mea uma o e whai amu I mātou. O le anganga o le whaafitai. Aua ne ngalo ia I mātou ta mā. Se mea e tasi o au mea alofa mo I mātou. Le leitai ao lo mātou ta mao I mātou se whanau o le foto langa masisei. Le tua ele ato toa lau whanau. O I mātou ni whanau le tua ele usiustai. E le ava I le matau I lau fiu. Mātou te talo whamangalo I mātou ta mā. Whamangalo I mātou le vāta pui o I mātou mo mātou mātua. Le vāo I mātou ai meise o mātou uso a tangata. Le tua, whaasirisiri al vāta puia mo oelo mātou ta mā. Mātou se talo ani o mātou se, o ni a mātou whale tonu le tua. O le au ngāle o le nei vaitau o mātou iai. Vaitau o le whamangalo ai. O le vaitau o le whituri. I lau o fiolo mātou ta mā. I o mātou maua I le whamalo longa I o mātou anganga.
anga sala lo mātou tama. Mātou talo le tai au, o I mangalo I mātou malo wātu nu, e le tino ma le toto lo walu pelo Yesu Keriso, le na maliu lungo le sātau. Le ia toki o le ina I o mātou sebo mātou whale tonu. E le tole le tai au o mātou talo. Mātou tui la atu lo wātu nu, o mātou ainga mai mātou uma le tua le le yasu. I ngā luenga o whi au malawasinga. Telo ngā luenga o malolo mai le tua le nei vai tau o wase malolonga. Whanau malolo mai a o onga le leifri teipi. Le tua I lo wanga le leo mātou ainga lo mātou tama. O uta ngata o lo wātu nu le tua. Whamanuia le le yasu malolonga. O tā whaonga o fianga lo mātou tama o le alo tuai. Ia mātou manatua oe Keriso. Ia mātou o langa le nei vai tau. Le pepe na whanau mai. Mo le lalo langi whainga tālo mātou tama. Leo mātou talo le nei tai au manatua ina ia mātou mātua. Tu āsina sino lo wātunu mātou talo. Ia ilo wanga le whafo lolo lātou si fua. Malo lātou wola lo mātou tama. Pa ia tua iau au whabalo lo le tua. Whabalo lo yo lātou tino. O aise o lo mo mielo fiso swani le yasu. Le tua I e fiso swani ai. Mātou mana tua lo wātunu o Samoa. Lana whai ngā malo. E ama malo le malo. Whamsinonga. Pāna mia mal kāpineta o whai pula le mota. Whamanuia le te mau ainga sio mātou tunu. Ona whanua ona lau ele ele. Ma ona o ngā sami sama. I lo wanga le leile malo Samoa. Le malo New Zealand o mātou nofo mauai. Le tua I lo wanga le lei ia New Zealand. Mātou talo le tua whamanuia le nei aso. Pa I lau whai ngā luenga o le tala lei o lo whawhala le malu. I le fata ma le fata whai taulanga. Folo ina lo upulo mātou tama. Talo whamanuia lau whafonga. Pa anga umar si fonga lo mua. Yo mātou maua se Krisimasi fia manuia. Au mātou mawhau mo mātou whamoe I le lātou sanga fau o fotua I mai. Pea mole antua I lau fiolo mātou ola. Ia ilo wanga le leilo mātou tama. Mātou stalo whamanuia le tau tua si ufonga lau mua le nei tai au. Ia ilo wanga le lei mea umala mātou whaia. Wau noa ma oe whaia fua le nei ngānuenga le tua. Oe mai mātou la matanga le nei aso. O ngātu tonu oe I le nei aso. Whahi ufo I lau o fio le nei aso lo mātou tama. Au tū mau pēla o vi inga. Mātou talo le malo mātou o lenga alo atu I ate o Yesu Keriso. Lo mātou o li mo lo mātou whaola le peper Christmas. Amene, ma amene. Of
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Kulo yo pa ia, kuilo mamangu, ai mai se sa mo ship.
Samoa tutuatas. O sama kaina. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua, atang le tayao.
Ia, to folofon whaatalawhatu sa moa lea tunu pele le loto ma le nganga le nei tae au, ma lolo se fumanuia, ma lo fo e ia le alo isu le nei tae au. I le nei tae au le aso lulu, ia utanto le mai le aso lua se fuma le whao nei masino te sema, ia e ta ufa peretania Christmas Eve, ia po le mai luanga, ia tanto le fo ile Christmasi, ia le aso a tae au pea, kule lofa le tue muli muli atu lo tu se fua, ia maso matu wala vi ia le tua nei tau whai o na tātou tui whairoai i lungo pēo ngalu ia le tutua maori si ufonga lo mua ia i Wellington le Samoa Capital Radio whaatala whatuai pa ia lau whai ngaluenga tofi le tua o lo whaafala le malu i lea whaata whai taulanga tau suina li pawai o le ola wana si ufofa le nganga o tātou tangata ma lolo tau ma lolo whaatu tua le ngaluenga le lii le whakarina whaatalofa o atene o tātou tu a sina tamam te nā mātua tā poe mi moto malawa le nei tae au ia vi ia le tua i lau tu seifua whaafua loa pēr le tua ia tu le aso ma le aso o tau o whaamunianga ia i lava na manatu maulungo au tau tālu sanga au tau tālu i le aso ma le aso pōle whala mula mula o lo manuia i whaiva matiute o lo al whaivelo tātou tunu tupulanga telefau alo whanau ia malo a mai malo longa na nei vai tau ia vi ia le tua manatu lo manuia foi o tau nei teimi o le tae au le ia balbalu le tātou tunu tupu mai o le tātou tunu malo se fo manuia mai lava i maunga iti o lava i maunga titeli ia vi ia le tua nei tae au malo lo sai ia o le u tātou ia le Christmas Eve ia po le vai luanga o le Christmas i la tōla ia vi ia le tua o loa le tātou sa valia mai le nei tau sanga na vai aso fou pule lofa le te mule atu no tātou wola ia tātou wha mawai fo i le nei tau sanga nuafi 2.5 ia tātou wha whiloa i le tau sanga fou ia ua fōtua i mai i lua hafi 2.5 mane ono te whaatalo whatu i tātou ampaanga i lunga on Facebook i lunga on tātou YouTube channel lunga on tātou penga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz ia mātou te whaatalo whatu i le nei tau Polo Club ata o le tau te mele te au ma whailo ia tua whine ia ana wha solo ma te tolo ina pa ia mano le tātou turu ala le tātou Polo Club ia ora ni wahe ngol tātou Polo Club ia la tātou tamme wha solo tātou wha longa le talo le tai sui ngol tupe awa no wha mnianga asu i fo masu whanau tātou wha longa fo i mea tupu le aso le talo wha solo pito o le larolangi tali tu le valu tāpera mai tātou talo fo ma tātou talo mai Samoa mo le nei aso lulu ia Polo Club atar tae au good morning ia favelane sau i puti koko le nei tae au i puti lau moli ia i puti kofe o la lava le tūlanga o le nei te mon tae au ia mana i o mea umana mana i o le nei tae au o le asu lulu tātou ni mai no ngā tono le nei vai asu nasa lusu man whana nei Christmas Eve o le nei tūsanga vai luango Christmas i wa tātou ni mai ia manu ia tele le asu le tātou tunu Polo Club o le ata o le tae au good morning tātou Ele
Ole, kwa vaita ya ngaka. Malo alfa malo sisi uso, malo avau. Merry Christmas, Walter. Yeah, Happy New Year. Toi whatala whatu le table le tai au, se waiga le talo le tau, whapea fo le talo le tai wafu fo whailo ne ia sululu. Ia, o le Christmas Eve, tātua wai atu fwoi po le au ingo le tau le aswa tai au Christmasi. Mo tātou le lau mui Wellington, whapea fo inisio vaenga o Aotearoa Sile le so. O le so mo tātou le lau mui Wellington, ne valo ilo official va in tau, ia, o lo tu ulu nei te bunga ili tau nei. Ia, ai ono kilia va ai le bato le la. Batatu le awuri fasono tu le fiafia na nei le ise a on vaia e le nei aso to tasi le moe ia ona tatu le o le Christmasi la so tai au Poloiga ia o lute vaia tu fa for tatu visa fa sanlau ia le wa tau atu ia ai timunga ia sayai ma ulu foi le table tai au ia ale wa matar vaia matar la ia e fa solo tu le awuri ia o tu le fiafia na nei. O fuol e vela fa mawina mo le yaso mo tātou le laumua, luas furutasi tikeri. Luas furutasi tikeri le fuol e mawalunga, ia ai se fuol malima tikeri lona mawalalo, fa mawina mo le yaso ya tātou le laumua. La se tofi la so atao i a tātou i Wellingtone, ia malo i lo official va i tau, ia e matele ina a lagi leila so atao, e ono yeina i ti munga i si teimi, ia ai ono o yei e ma tele ina langi le tau i la so atao ia male sa vifu ia le ma tatu e ma sani ai ia e ono angi inisio teimi o la so atao to mau le luas furu tika really for ea mau lunga fa mau ini la so atao to e se mele tasi le so si tia le sifu malono tika ri ia le for ea mau lalo for ea mau lalo fa mau ina mo tatu i la so atao Christmas ilea ia e peo le valo i lo official va ai tau. Tata se atu le au te lengo au te rodu sila le yaso. Au kilani, ia o winga nao le tau le teimu le tau le mai tau atu oro to uruti muka mo utou. Ia ae ora va ilma to last teimu le yaso. Mo tātou i le aitele. Papela fo i Hamilton, Tauranga, Rotorua, New Plymouth. O winga nao le tau whamawina mo le yaso mo tātou. Tātou se atu le motu i saute Blenheim. Langi lele tau i a te utone le yaso sulmatu ko fine la. Le isia va ia ia tātou i Blenheim. Se whanā Franz Joseph Queenstown, ia ma losi ti munga le yaso a wom wha malu fo i wingo tau. Motu i sauti Timaru Dunedin in Invercargill Christchurch, malu ilo official va ai tau le yaso, ma tele i na langi le ia ai olo tulu le ti munga si teimi o le yaso, ia mo o tau i Timaru Dunedin in Invercargill, ia whapena foi, i nai le aio kariso talalau tau mo tātou i Aotearoa New Zealand. A tala watu iso tātou tunu i Samoa, ma lolo se fumanuia le tai au. Tala leo tau mai le official vai tau i Muninu, tusa male afoli tu lai lima ni tau nei. O wingo na tau i Samoa le so, o se vaenga o peang maa mao le ea, o lo oto pe i sauti o lo tātou tunu, mai au mai a i ao ma timu, ia la tunu inisio taimi. Fautuanga malabata inga, fautuanga o ti munga mafa o lo wha malu siapea mo laufanu umo Samoa. Lua, fautuanga mo lo longa o lo wha malu siapea mo waitafe uma manofuanga e a fiango fi uma o lo tātou ngā tunu. Ia, tātou se atu i le talo le tau mo uponu masawai le aso e ai te mu pupu mai o lo fiololo ia le mafa. Pea nei William Faitili i no fuanga maualulunga. Te whaafonga e te ulu wawa solo ai temu ia e mafa ai pupu o inisio taimi a pea nei William Faitili i no fuanga maualulunga. La stofi la so atayao o le a iai temu pupu. Ia pauna upu ia mai le tātou reporti mai Samoa i le aso atayao Christmas i Samoa o le a iai temu pupu. Ia o se au te renga nao le talo le tau mo si o tātou tunu i Samoa i le nei asolu. Tātou se mai le talo le tai ia mo ngā te whale Wellington e le tai au Wellington
ia o lo opere tai le tei nei o le te fitu minuti le tu la iva le tai au nei e sua le tai Wellington fato a pele le wauli i le afoli tu la tolu le auri nei ia fa pena o le te pele i le afoli tu la iva i le poa la nei o le talo le tai mo ngā te falle o mana mapori rua ia mana mapori rua fea tātou sau tātou mana mapori rua Maru ia le yaso ia o le pe o tai lo ia tātou te minei pe man fasu 5 minuti talo le pe tai i willing ia tātou mana mapori rua ato sua lai afoli tu lai tasi le auri nei o le toi pele le afoli tu lai fitu i le pola nei ia le tula o le tai ia e pe le tai le fia la nei le afoli tu lai fitu tala lo tai ia tautua la sa ngale bu awale ngal o faola ia batula masani fo mata tu fu fuanga le tala lo tau ia wale ngalo ia ni vai ngai fiso ta ia o fu faola awale ngalo le tawala awale ngalo le aso male aso faftai O le avano whapnia ngā sui fōma aso whanau, whapna tō tupele tātu email aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. E mwhaina tu mai sau whamunia ngai tō laulau nā tūlunga le tātou tau tua. Ia o le mau mai le whionga pia le tua le nei tai ao, le aso nusi man whāna nei, mau mai le tusia mātaio. Mātaio na matanga mua lo le whaingu lua se funa ma le tolu. Whaauta e tō le tau pou, ma whanau mai le tamatane. La tau te whai ngoa te ia o Emanuelu, o lona winga pe a whapmatalaina, o ia te i tātou le tua. Ma la ia la mau a, whaauta e tō le tau pou, ma whanau mai le tamatane, la tau te whai ngoa te ia o Emanuelu, o lona winga pe a whapmatalaina, o ia te i tātou le tua. Ia o le maure nei vai tau Christmasi wa tātou iai, Emanuelu a whamatalaina ua ia te i tātou le tua. Manuia te lau te waso i fuar talo le tātou por kalame sanga tulu i pele tua nistau sanga steli lutu si fuar una ia te ia. Mai sen mawhatanga ma leo tātou ai. Kul pese le moutou, manuia te lau te waso i fuar e so. Wow,
talo falava maloso I fus mai whafonga o tātou tala mena tupu la langi nei aso tātou lia le aso luas fulu mo le wha o le masina o te sema. O le sol tau sanga te si iwa te wha o iei fita fita a New Zealand I saa mo le vai tau o le tau alo na lua la langi. Pe ama le whas fulu fita fita a New Zealand na matua whaile la tau pāti a pia le aso. Le whaiona o atu I la tau I whalo loa sa am whaiona umia tangata si amani. O le a lava le vai o ona tau o ti ai, ia ave tama ia. Matua ona na lava le ava malosi, o lava I whanu vi neka, ina ave la uli ia. Whapena lo leon sa vali atu I vai lima, ma la tau vala au. Ile taitai au o New Zealand na ina taimi sa nofo lea I le fale, sa iai Robert Louis Stevenson I vai lima. Ia o Colonel Robert Logan. Ia mese fo komanda o na vai tau, mala ua tu ai. Toi fo I mai New Zealand. O New Zealand whanga ma moe ma whana la piti. Ia lona fa mai o mai e whawhanga māmoe o mai o tuli ni lato la piti. Tu uza moa, ma wha fefe fita fita I e fast fulu ia Robert Logan, whai ai a leo mai New Zealand o le a fasi la ua. Ka tupu lai le sol tausanga e te si iwa te sfa, te mtonu ale la tāki li smasi. Le sol tausanga te si iwa na soifu ai, I le motu o au nuu, ia le tangata le suafa ia ai Fili Paulo lau vau ia o lena whaengo ia api lutali o ia le uluai ia por tangata lona lua na filifilia whai mako wana o Amerika Samoa ia por le elected governor o ia fo in whawaina le aonga le Samoana por kolisi o Samoana so I fua le sol tausanga te si iwa o le aso nei tausanga e te si iwa fitu wha o le tangata le na mate umaiai Peritania o ia le palemia o Peritania Ini vai tau I luma mai ta siwa fitu wha. O ia leo John Stonehouse. Na malanga mai a Amerika. Ia masola atua I Australia a suilo na suafa na whaonga al passport. A peo lea sona maua I Australia. I Melpone. Ia ua atu mana na whailau tusi. Ioi, malo. Ia o le lanto e whaafo I atua I oi Peritania. Whai el wha misinonga. Ia o na whale pui pui eile mo tausanga e ono. O whainga pio wha ala tua, ma tele o pisi nisi na ia whatu ina Peritania. Ele Imanuia, o le so na maua I o ia tausanga tasiva fitu wha, sola ese mai ai Peritania. O le aso ne tausanga nuafe ma le tolu, wana toa maua I tonu Amerika I Washington, le wha mai lea ta o le cow disease, o le PSE. Wha mai le na lia e fo le langi nawa I tau a pio le so nuafe ma le tolu, o popole I Amerika o maua I tonu Washington. O le aso nei tausanga umalava I le kalesia katoliko wha manatu e la tau I le Christmas Eve ia polpo lea ia ngai atu le Christmasi a pena foi tu maanga le tunula Skotilani o le po foi le ana nei wha mamalo ia la tau foi tausaminga wha manatu e le vai tau o le Christmasi ia o tatou tala ia toi maua le whawaponga le tai masani whaftai lava Manuia le Kirisimasi Samoa, si ufafonga o le laumua. Lima minuto tone al talo li tun lai valu tutumo le si ufafonga o le laumua I Wellington e proclama le Anton Taiao. Ia malo na ute ulunga tu ni sovanga tau o nei temo le taiao, talo le tai swingo tupe. Ia o awa noa whamnianga o si fo maasa whanau. Tanto whanongo fo I mena tupu ni aso le tala whaasor pito o lau langi. Talo le tupe o lo a ngai mai. Ia ina minuto mo muana e whaafonga le iai. Ia ai o le teime nei o le tātu proklame. Ia te o wholofa te o whaatalo whatuai. I le pa ia malmalo le tātu. Tunu o te lo o tau, nisi o tau. Ia o le ua malo lo man nei teime tāu I ngā luenga na whianga I le pōna pō. Malo le tau. Malo le whaatotoa vi ia le tua. Nisi o le tātu tunu. Ia o le toi asore nei. Whai ai upu e maasani o te aso nei momo. O le toi aso ngā luenga. Ia tai au lo malolo Christmasi. Malo atu ia maso malolo. Ia malo. Ia whai fo ilo e malolo mai. Nei teimo le tai au. Amu ia oe. Amu ia oe. Whai ona e malolo ma lewa I tau. Ia vi ia le tua mau se malolonga. Ia mai fi au ma ngā luenga. Ia o le teimi maahinga. O le vai tau nei o teimi a mo ahinga. Mo whanau. Nei mātua ia te whamapopo la ainga tartanoa to e fia fai le tala lesi fai le lesi tala lesi
ia ma toe whamatala nei whangongo ma ni tala tua nai ma o ha o ma meo nei tu sanga ma tātou savalinga o le vai tau ni o le vai tau o fiafianga o tātou lia mai ia ai ua tāpera mai tātou tala mai sa mo tala fau manatu ia o tātou te tala fau ia mo nei fo ia aso lulu awai le si tātou tala fau le aso tai au ma tātou tala mai sa mo ana e fo fai loa tu tātou tunu o le tu laiva le tai au por klame o le Christmasi fa fonga i fa munianga o le Christmasi ma tau sanga fau mai tai o le tātou tunu tai fa le malo tai fa le kalesia tai o fa la putonga fa fonga ile li tu la iva la so tai au i lungo tau tu na unanga si fonga lo mua ile tu la eva ya la fa fonga le fa fianga nei ya por special Christmasi ma le sunga ya falfati enari ya ma le special fa ngoina ya o le profile mu ya o por la fiana nei tātou to ma fa wai ma to manatu i le winga moni o le nei vai tau Christmasi o tātou lia Fifi lava e toi whaatala whaatolo tātou tunu le ngā tutono le neiva yaso, aera mai o tala fau mai Samoa. O whaalawi lo whaalawa i tele le whionga le tita e o le atanu, le whionga le lau de le maali e tōpula te wau fosi, wa whaama madui nā loa ia le aso lulu wa yaso te itase, o le a avea maso anga poni mataro sanga, mo le atanu o atoa. O whaatulanga o le tulai lima le waveao, se i o atu i le tasi le au li mo le angaponi. O whaatulanga o le a mata mai le tulai lima i waveao, se i o atu le tulai tasi le au li e whamai ai. Sau no le whionga le pandemia,
O lea whaopoponga o ao whatasi mataru sanga leo leoa. E ala i whainga lotu masani le malo ia fiafio a solulu uma e leitu lai ono le pō e le mauta te talo le malo i le maua i vaya. O le ao fia i fo i male aso sa aso se fulmale taso i anuari lua whelua se fulmale ono e whaamawina ai le vaiaso tāru sanga maangan poni mo le atunu atoa mai te tala alo ia i le aso whareile se fulmale ono i anuari e leitu lai se fulmale tasi le awa uli. O le nei whamoe o lo ta i mua i le fono e ka le sia Gerisiano i Samoa e se sunga i whaafia ngainga ai langu sua i eile malo tawala atu le mtanga wenga le pālemia ma le kāpeneta. Sau no le pālemia o le autu moni o le nei whaama ite e na ia mautino ai le ta i mua peo le atu le wholaunga Samoa e na ia taupe i manu ai leo mala. O lo te talo mai le malo i le atunu atoa e meise lava i ona whata whaitau langa i eka le sia uma e na ia opogi whaatasi le nei whaamoe ma le loto ngā testasi a wasa moa ma sona file mo. O se whaamanu ianga mō seila sa moe to valu, wo lato mō le hawa noe nofo mawai te tonu New Zealand. E le pepo whaamtalanga mai i le ofiso le pālemia, o lo wha i loa mai ei le tāwa telo le whainga paanga lo tātou malo, e taua latu le au unanga waa sa moa, ma isi kampani i atunu mamao. O le maua i le o awanoa tātou seila, e tālo sangai mo awanoa no whamau e wha awawe a lātou tautua, mo ia kompani i wā te tele. O whailo mai le fionga le li pule le o na wā sa moa, e a tāwhesila whae le o i Puniu Filipo, wanga wā i pepa no whamau i lātou nei e tō walu. O i lātou ia e tō walu o lo ngā lulel kompani wā a le Kiwi Rail i New Zealand. Ma wanga vaai fo i mau lātou taito lua ma whanau i le awa no tangata seila ia ua wha mao nia e nofo mau umai i lātou. Mai o se tūlanga le leifo i lea mo ia alo ma whanau o lea tunu. O iei nei fo i le company fau mai Singapore o le PACC offshore le fo i ua mai ono lātou sai nia le malienga mo se whai ngā pā anga wha pisinese mai to tasi le seila sa mo whato ata liu mai wa mai aila na kon karate sanga lue ai. O lo te pene le teimile nei nisi o tātou kon karate fau, ma wa mai a foi ona sai niel malienga ma le SWIRE, mai o lo wha solo lava ona sa ili nia tātou seila, mo le whainga pa anga. Ai le teimile nei na tā ua tā whisile whai, o lo wha wau lava ona malanga atua tātou seila mo ngā luenga i lungo wa abla upa sese, ato ai mawala o loa le company o le MSC, ma o loo le lei lava le whaanga solongo ngā luenga i alu ma whanau, o loo ngā lulue ai. E le temi nei, wa whaamawina le lua se lau whase fulma le limo o lii, ai se fulma le tasi o te maa itai, o loo ngā lulue i lungo waala o pasese po o waa meli, ai whase fulma le fitu o lii, o loo ngā lulue i lungo waa o loa. E tolu se fulma le iwa o seila fau, o le tolu se fulma le lua o lii, ma ta maa ita e toa fitu, ai lua se la wono se fulma le wha seila tuai, o loo wha wau lava o na ngā lue. E toa walu se fulma le ono le au wha o seila wa wha mao nia mai le MSC, o awa no nei moni kon karate fau, ma o loo tā pene le teimile nei. Wha i loa le fionga le Officer City, e le wha i titia le nganga fia wha aftai, on o ia awa no lo moa pe alo ma wha nau le atinu, e ngā rurue e sa ili manuia mō la tōru mana ai maa inga. Mai o stasi lea o vaenga o ngā ruenga wha awau o lo tātou malo, e taua la tule o unanga waa lea tunu e sa i lia company waa ia tunu i fafo e au inatu e ia tātou tama whanau, e na ia si tia i le telo a wanoa, e whetsoa swani e le tātou tamau ainga, e ala i se leni la tū te maua, malafo mai i Samoa. Mai il whaamsinonga, wa whaalea o ngā ina nei il whaamsinonga le tālo sanga le vang whaupawhai le HRPP. Ma li ma le manu alo whatu au, ina ia whaao ngā lo le vanga whasa fulma le whapui pui tasi a o le tūla whono, o le se 40% o tina e whaao fiatu te tono le pāle mene. E ta wala atu lea i le vanga o le tūla whono whaavai. Le whai unga le whaamsinonga, na whola sie le whionga le whaamasino, ia le ia tau le Sir Darrell Clark.
E nei mulmul ta ia pele whaai unga le whaamisinonga i tāro sanga to iloilo i le tausanga lua whelua se fulmaltasi. E whato a mawhai o na whaonga ina le vaenga leo le tūla whono. E na ua mai ani whainga pālota la i tipe a whaatino. E be o na sila fia, o wa iei nisi o whaai unga o tāro sanga i whainga pālota ua mai atu. Ua mautinoa o le ato e whaia i ei whidiwhiringa i tu malo. Ai o lo whaata vale foi il whaamisinonga le tūlanga o se tasio mata upo. E le i mai alona suesuehina. O tala fowia, manuia tele ne yasu si o tātou watino o. Whasai foia. Talo falava o talafou mai le si ufofongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao aso luas fulufao te se malua a whelua lima. E tolus fulutasi atunu uini malanga ese se fululua na whaatino ina e wawasa mana ia Winston Peters ma atu ufaatasi aso na malanga i fafo e tusalea ma le valu se fululima ai se lau valu lua fono whaavao malo e lima tasi atunu una asia e wawasa mana ia i le nei paia inga na saunoa Peters e vai ai foi ona e maasani ona malanga i le pō i taimi e malo loa i le palemene ma a mātau atu i ai e awhatau sanga le te leo le taimi na malanga i fafo. Sa whaiteo ina e Peters tau mawhainga ale whainga malo taluai a le leipa i lea tofinga ma o ia lea ua tau mawhai e toe whaatumu taimi ia ua le toe maua. Ua ia i le fuafuanga a Peters e asiasi i Kiribati i le amatanga o le tausanga fou ma Amerika i saute i le kuata mua o le tausanga lea e whaapea ua tolu se fulu tausanga o poloka whaatala noanga mo fe whaataua inga. Ua ia fola o le ata mawhai malosi e fesosoani a Todd McClay ina ia ausia lea tūlanga. O le mata upu lena te enai e se kamupani inisiua le talosanga asetina mo le taimane o lana mama whaai poipo na pau ese o se whaamanatu le leilea mo tangata taitasi ina ia toe siaki po o awaenga uma o lo au fia lana inisiua o lo tutongi bei ona whaalia ele Consumer New Zealand o lea mata upu na whaatautaia lea ele Insurance and Financial Services Ombudsman Scheme e whase fululua tausanga o tuu ile tamailima o le tinala na mama whaai poipo i aso taitasi se ia o ina pau esele maataua sa pipi i ai ma le mawhai o na toe maua na avela na tangi ile inisiua peitai o na lato li poti e whaapea ua a matau na leanga whaanifo o le vaenga lea na pipi i ai le maataua o le mafuanga fo i lea na pau ese ai na te ena ai ele inisiua le talosanga ale tina ona ele o awhia na polisi le whaasolosolo ina leanga o se mea tōtino po o le leiloa po le wear and tear. Na whaalie se so o upu ale consumer o le mafuanga lea e tā wai tele le siaki po o a mea uma o lo o awhia le polisi ale tangata i le inisiua ma malama tonu i vaenga uma o lo o ia totongi ina. Ua tuina atu le pūlenga o eletise se tangi aloa ia e whaasanga i le kamupani ale Genesis o nai whaapea ele i whaamalia ina atoa le tula fono i lana tali atu i se talosanga mo le whaasoanga o le eletise. Ua tā ua le solia le Genesis o le taiala e tā ua o le Electricity Industry Participation Code ona o se whaalawelawe na tupu i le masino Januari le tausanga taluai mai ono whaasalaina i se tupe e o atu i le 2 miliona tāla. Na whaalia le pūlenga o eletise ele i muli ta ia ele Genesis haia inga ma whaatonunga mo le whaasoanga o le eletise e tusai matulanga o la lato no fuanga autu i Huntley. Sale i wawe fautua ina fo ile Transpower ile mafuanga sale i mawhai ai o na whaia lea fuanga ile aso lua se fuluono Januari lua afe lua wha. O le Transpower e whaia whaatonunga mo le whaasoanga o le pawa i afi eletise ina ia tele se eletise e maua pe a whai ua mo o mia ina. O lo finau ina Nathan Mankiol o se tausi soifua i nele sone le mata upualo na tali i 5 tausanga le e whaapea o le ato e whaafoi initia ina ua whaamaonia e maua i le autism ma masalo mia i ono tele tupere maalo New Zealand e whaalu ai. Na te ena e le ofisa whaipepa malanga New Zealand le visa o Aidan Nathan 5 tausanga ina ua whaamaonia i le autism.
Na whai malanga mai men kio le New Zealand mai initia ia Januari lua whelua wha, mulia ai malanga mai lo na toa lua malona talii. E whai ngaruenga o se tausi soifua ewa aia tangata matutua, ai o lona toa lua ia Apana Jayandan Keitha, e whai ngaruenga fo i o se fo mai sinia. Na talo sanga men kio mo visa no fo mau mo lona toa lua malona talii, e wha upopo ila na talo sanga peitai, sa tele wha maumaunga na fisilingia ele ofisa e winga ia Aiden, ina ia tu ina atu nisi wha matalanga e winga ile le mawhai o na tautala, mai isilu i tau e whengai maia. Sa wha atonuina ele immigration le ainga, e wha apea ele tali aina la lato talosanga, se ivanga na ua ave ese le ngō Aiden mai le talosanga, ma ia wawai ese lava se talosanga Aiden, ia awane i tu ufa atasia. Lea na wawai ese ai le talosanga Aiden lima tausanga, ai whai wha atasi visa o men kion malona toa lua. O yuni na talia mama wai visa o men kion malona toa lua peitai, na decline pele Emmanuel le talosanga ina o le visa o le lata mai a Aiden. Na tu inato ele ainga se talosanga e toi apili ai le whai unga i le vaenga tu to atasia le immigration peitai. Ele Italia ina ona ua ova ma le fase fululua aso pei ona iai le tula fono. Sa talosanga fo i le minista langolango o le immigration ya Chris Pink, le e iailo na malo si anga e mawhai ai ona toi suia se whai unga i se visa peitai, na ia te e na foi. Whai loe le ofisa whai pepa malanga, o lo o whai ai loi longa i le taimi nei, pe talia le isi talosanga ale ainga i lalo o le vaenga ono se fulutasi o le tula fono, ina ia mawhai ai ona whaatanga Aiden e nofo i New Zealand a o talia ai loi longa i lona visa. E tolu mai fo o le misela na whaasila ele soifua malolo ina New Zealand i le asona nafi, to o lua tangata fo wha maoni ele misela i au kilani, ma le to atasi i Wellingtone, ua o atua ele numero o tangata maua ele misela i le tolu se fulu lima i le atunuu, o le taulanga wha atau a Queensgate Mall, le isino fuanga na whea lua ai ai le tangata ua wha maoni ele misela, i le vao le aso lima ma le aso se fulu tasi o te sema. Ua tawhia le whatau ina ato ta avale o le tu ainga o le Franks SUV o na ua mawani wha le tonu i fusipa o ono fua pito i tu o ta avale. Na mawa isu esu enga a le Australasian New Car Assessment Program le wha le tonu i le taimi o sesu esu enga mo wha lawe wha fua sei na testai ta avale i le sawasawa e 5 kilomita i le tu la le ana mawa i se wha le tonu i le mamau o fusipau. Na whaali e le Suzuki New Zealand e lua se lau se 5 ta avale o le Franks SUV mai le afe se lau se 5 o ta avale New Zealand o lo wha le tonu. Ma ua feso o ta i atu i tangata e wha iloa ai le wha le tonu i a lato ta avale. E tu sama le se lau Franks Rental o le a le mawhai ona wha o ngaina i taimi o a Sofia Fia. Na whaatue leo se taawale whaafolinga o se taawale leo i Northland i lea so tofi taluai. Na taawhi leo se taawale i whafoane o le ofisa o leo i kawa ina uawa aia se taawale mumu. O lo iaini mo li fe lanu wa i lanu mumu ma le lanu moana e taipei o taawale leo. Na whaatue leo mawhaia i aisu esu enga. Mana maua i lalo no fua se whana o lo iai pulu, pauta o ona mawhala au whaasaina. Na tula ile tau le ale atolus furu tau sanga le matua i luma le whaamasinonga i lea sofa rai le taluai, e tali i ona molianga o le whaafolinga pepelo o se leo u mio le la au malosi, ma le tango fio fuala au whaasaina a o aveina le taavale. E siria ma se lau ono se fulu hampers po o afifi mo le kirisimasi, tapena ina ile ekalesia metotisi i kala estete mo ainga 5 vai. O tau sangata itasi, e ngā lulu e whaatasia i nisi o whaala potopotonga i le kirisimasi, e tu u whaatasia ni hampers, e whaamea lo whai i ainga matitiva. Ua se fulu fitu tau sanga o whaiarenga luenga anga lelei a le Christchurch Methodist Mission, o tutonu o afifi e iai mea ai, ma mea lofa mota maiti mo le kirisimasi. Na tapunia le awale i moera i Lower Hutt i le afiafia na nafi o nao se tangata na lavea i se taavale i Randwick Road. Whaalia leo o lo manua tinga ina le na lavea le taavale ma sa tapunia i le awala i le afiafi o lo whaau au su enga leo i le whaalave. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le neiva enga o le tae ao.
Afai uma le leile nei tau sanga e tele malanga I Samoa. Au ala le ole. O sa unia nei le titu sao se ava noa te ono manu malo ai se pepa malanga I Samoa. Ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tu foi. I le mai cash o le titu sao. Tau ai ngai Samoa. Ona maua leo le ava noa le se ile aso limo Januari. E mawhai foi ona e anga waa. I le se ipe hafa i lafo se tau pa tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tu foi lo ai ngai Samoa. E ia inga ole nei whaapitoa. Sekia Tijisa. Luas for minuti le witene li tu line valu tu mo le siufonga lo mui Wellington le Samoa Campbell mo kala me ole atal tau ya ele nei fo ya so fa ngoina le Christmas Eve ya polo vai luanga le Christmasi ole ni tu sanga wa fi luas fu lima fi fi le mo le ma avnoa ya ma te to luas fo polo kala me tu fini ya ana fa solo ya ele nei fo tau ma lo se fu mo ana good morning atalo fa tu le tau
Malo toi fuole tuangane Mari malo lava le usu. Toi fatalo fat fo il tata o fa fonga ni tai au. Ya ole ise fo le usu mel ni tai au Mari. O tata o lava Christmas. Na tonua. Ya toi nei July on tatu a filo fo le Christmas. Ya o te lo pena vai la utala la mtang. Ya nisi o toi aso muli ni ngaluenga. Malo lo le ila so tai au fa so lo tuile. Tau sang fo. Ya on sa ya I tulang ngaluenga. Ya onisi tatu ya fa asoro pe ngaluenga le malolo. Ya fa o pe ngaluenga me le uma. Ele ya me umeleri. Oni le Mari o isingan wenga yana uman nafi. To te fo ila to lena fa mai angan wenga tau sanga le va yaso. Malo lava ngalu loe malo non sai. Le lawa wa to te fo ila to le uma futa mai tatu tau tua mai tono mo tamalawa Mari ni tai ya. Moni le lava o tu fatalo fa le te mtao ina tatu. Ainga mo ya o ma tu fana o te mini ana pe no ta uste musol o te mo ainga. Ya le fata ma wala va no e inuti fata si e wa e moniale le tala ya o asor va yaso e o ma tu finga luenga o fana ule a e no sto ina masino tu el fal ya te mini o malo lo mai ngaluenga ya wa breakfast fatas wa inuti fatas ya wa toe fatas ma fia ma faitala o lisi Taimilan nei le to ina malo matua man le o to fa pe ya o mai le va to fa na wi na mato to sta mai vai aso yon to finga awa Maria o nai tatu matua mato e telena na fama va ingo fa na pe fa pe le finga no ma matua pe ila to e so soni tele e o tu ai e vai tamai dise io I fea ma fea Taimila nei le oto le maua mafutanga ma matua ia ai wa fai malo longa nena papa. Tonua ia malo o te loa le savalingo le tu sanga ana pe tatu tu mana tu le tu sanga. O vai tau foi o to e ma fau reflect ma to va ai le tu sanga e fa pe I man le tu sanga ia wa vai so fo ia tatu fa ma vai tu le wa felo su lima. Ya talo ai muli atu le tu so fo malola ana ile na tu sanga fo ya ai mo ai ta tole lo loto fa ftai le tu sanga ya wai ele va pena fa go fieli sa valinga le tu sanga te lo ya ana ya on ye elu ya fa tafa alu lunga alu lalo te o tini le lo pe ya fa ftai le tu le ta to le ber Christmas ya to ya na I tu la ya ta to le ya ai ma le lo tala le telefoni le ta la semeti fafta yele de Christmas. What are you grateful for this Christmas? Ya, wolo no lunga tatu purklan. Tolva malo o fatasi ya fa so mai lita ya. Moni mana ya teleta fisili Mari ya ma tale fo ile ava no e moli fo ifa manu yanga te lo le sa tala fo isunga o ya tu fo matasi ya la laina e moli alo fa anga te lo to tele fo ila to lo fia moli alo fa anga ia pe fa pe le yo a inga mafuta mai fo ifa fo to New Zealand ia le mfe ona mai mo mai vili ai mai mo mai lunga le sama Capital Radio la mo moli atu lunga le ia lo fa anga o Christmas ia tolo lima lo fa tasi pe fa pe le fia moli alo fa anga ia ma tali mai man mafsili. What are you grateful for this Christmas? O le ale me te langona ilo loto fa aftaile ni Christmas. Na tonua ya o tatu por kamena leita yao. A mo leva no leite mi to fine ana ole a woli nei pola fia fine le tu lai fa. Fa la fia fine a mata fa malu ilo le official holiday period ya tatu nei sila. O winga o le file fia finei taula vai le ono le tai ao la sungufua a so limo January. Ia o le official holiday period na ia po o le vai taimi alo ia le na o maro longa Christmas ma tau sang fau. Ia. Tonu New Zealand e ala na ta ua le vanga le tu fine ana. Ono I nai fa mau ai le New Zealand Transport Agency. Ia por waka kotahi foi. Fa mau o ila tau e tupo I fa lave tau ta vale lunga le tele. I lea tausanga ma lea tausanga. Foi no mera ia ma le tausanga na vai se furu ma le lima tu fine ana I la tau na ma le liu. Ia pena umo la tu soi fua tu lau. Ia I fa lave tau ta vale I le vai tau alo ia o ma lo longa Christmas ma le tausanga fo tausanga na vai atu nei noa filus man fa. Ia o le fa manatu ma sani li saunga le mu ma le pui nga malutia I lunga le tele. Ia ele fa ititia o ane ona le tatu valau tatu tatono ai I se te mo talo fa valau fa tano sai mai. Ja, fa
fatalo fatu de tula le taiao. Sa fo manuia. Mausili. Manuia Christmas i lau sunga. Ia, whapena fo i la goda ma mo fo nei taiao. Ia, matago fia fo i nei aso le. Wawai atu fo i. Lau sunga maru ia mai se fo i si reindeer au le dai au tapa. Au tai. Ale, or the city was in a Maya, ya, they don't or Vala would for the native suck. And the city would city to the May. Last me city in the Mola of type. Mali. Yacha. Of the first Taila there to a Luna Lofa. Malona Tabsinga for your child. Ilola. I may say for you to room, self find out of now. Mali. Or e ui lava e le tele fo i o mai tino na saua i ngai le amatanga tausaka. Le lava o mai lava whai ma tausaka o tūpau pelo nanga lei. Awa le ase me ma whai pe ana whapeta te le ala mai nei tai au. Ale ona ua whawhang mai ka i te rea tua mano ainga. Ia o le anganga sili nan whawhatai. Ma o le mea lo whasili fo i nai lo bafo whau. O le ola o tuna mai e lea tu e tau. Mali. O te whaabana tunai le soifua mai o lona lo pele tu tas. Ia mai se fo i se o whanau whaftai lea tua i lau tō rua ma lau whanau i le lato anga lei fo i lau wola. Ia tau tuna fo i awa mo ia. Ia lau fo sau fo i a tamai matua sine tamai tua. Mali. Ia tau tala le stoi na matou tua i kale ali. Ua. Ua no matua ne asto ina. Ale whaftai lona rua. O te whaftai fo ili tau au nanga. Ile amatanga tau sanga se o mate taimi. Le au nanga le awhianga le awhamusanga bese to o whaingonga o atoa. Whaftai pokala malava ma vaina owa laka inga tau longo bai fo ia o i fo il ma fo fau. Whaamnatu bai fo e te mātou le awale te tau li mai dai. Whawhitau li tono a inga o luko a wala. Ia maso o situlanga lapa whawhitai li tau tua mātako o fie. O le me silia no whawhitai tau tua o le nganganda. Nganganda e whae leo i nai pokala mauma. Ia e le ai lava so whaanu oto pe o isi le tio fo le whai a whai mai wha. Ia tūranga le mawhau lunga le tio. Ia pontu singa fo. Ia whaftaina ia tautou. Ma lo lava. Ia mamomba o ngā lofa ia whamanuia le tūrtou o unanga. E le whai ngan le tau sanga sau mauli tau. O whale atu tau sarafou. Whamanuia le whianga le ule a whamusanga ma whantua. Ia mai se fo e le komiti whafo e tātou le tio. Ia ma o tau umaloro o paemani mai tātou le tio. Whamanuia fo e le Christmasi. Ia o tau uma mai se fo e whamanuia Christmasi si au e kopo. Ia ma sian whantua. Bishop Samota ma whantua. Ia mai se mai tidam taba matua uman matua fo e kalesia. Ia ma le loa tātou mawhtawa e lunga le tio taba mutida matua ia alofogia dia tua. Ia taitai atu tau soifua pa sa mātou wola. E nā tau sanga fau mangia mangia te le lava lua tiu te leta au. Tai. Te rea whaftai lava mari ma tau sala ia ana alofa te rea tu wau rua. La whaatu whamausili. Whamausili, alofa te lea tu mani o Christmas ia te o lua mai whanau. Whaftai te le lava ia soifua. Ia whasoifua. Ia Mario nisi o paanga ma woma mai la tatu tautua. Ia le pe amata mai lava la amatanga o le tausango na wala au mai whaasofo i mata upu. Ia le fe oma moli mai alo whaanga. Ia ma vaenga fo e leona momoli no na ielo tu whaftai ni Christmas. Mana ia o lona ainga a. Pere ainga lava le wha mai sunga le pikop. O le ainga, o le to lua mal whanau. Ia whaftai, mana ia. O peo o le ngangana o le vai tau tui. Ma le nganga fo nan fisini o le ase me o e. O nai le loto whaftai ni nei tai au. Le Christmas u tātou lia mai. Ia wa o lo tātou tanu nopea. Ia leo lo toi tasi le veiaso. Ia tātou whamamai le tu sanga. Ia ai au fia o mai na. Ia le loto whaftai le nei tu sanga ma tātou samaninga. Ia ma lo flau manuia. Tātou e fo ia tua lo maola manoa pe a fia wha so mai nei te mon tai au. Moli fo ia lo wha angon Christmas ma le tu sanga fau.
ai pe ona uta wali tu lai fai le o ni nei po la fia finei pa ia la so nga fua so 5 Januari li tu lai onu tae ia e fa ngata ia le vai tau alo ia yo o wa malo longa o Christmas ma tau sang fo pe ona uta was fu 5 tangata na mali li tu lo ile tau sang na mai tu nei il vai te miala nei Christmas ma tau sang fo ia le na mai tatu telefone tau nei ana ina ilo wa hati la son naf ia le la vei se taso tangata ia ilungo le ala tele ia ma fa manu ali ai pe ona ia ni reportia seriously engine knife mai fa Britannia ia o le te fa manatu al sa ngale mu ia wale la halo ni ta fa o ma titi engor Christmas ma tau sang fo ia ia la mata la ilungo ala tele an moni le Mario te lole ole fo ero vai atu lava ilungo tatou telefone ole mai le aso ne oro wai fo tangata wa afia i le mu i kala estete ia ai o te lo fato account pe fato afaita wa tangata i le afia na nei tu lai fa moni le Mario fa mana tumasani lava i le nei vai tau as fia te lo le a pisi telefo i tangata e malanga fe malanga i le ngatai e la toi au kilani malanga mai lalo nei ia o tangata foi Wellington e malanga au kilani ia poni si vai ngo New Zealand tau nal saunga le munu ngala tele le ngatai lea awani ngalo ia le soifo malolo ina ma le tau singa o le tau mafa mari e me se lava vai tau ia tele le faspua ma le ham ma faspua masima ia e awani ngalo le tato ai le tato tau sami o tele le fa mai le nei vai tau ma fua mai i tau mafa na tau nua ma le fautua ka ana ya tau tona uma tulanga na o lau tau mafa o saunga le mulunga le tele ma te tu uma tulanga o saunga le mu ya tato mos Christmas fia man manuia ya wani tato fa lo atu ya o yeni fa la velave mani ya di tulanga tupu mai ya e fa no fo ya ma le ma le tato Christmas ya la tato fa fia con le te motao Civil Love Band fa fia con Christmas in le tu sa Where the trees of
everybody. Yeah. Ata ya from the way to go. You don't stand now. We mix. Yeah. Are you ready? Love your mercy, girl. You don't stop. We go. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her gift. Yeah, get your sugar cane now. And every heart preparing room. And heaven and angels sing. And heaven and angels sing. And heaven and angels sing. We want to take it to see the king, everybody. Yeah. Jamming with us. Here we go. Tell them, girl, don't stop. Be by to the girl. Rejoice, rejoice, when Jesus reigns, and saints the songs employ. While fields and floods, broad hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Si ufafonga o le laumua, o luia le kirisimasi. Toe whatala whātu lewa toe luas fulua minuti o na tāleo le tu la iwa. Tāle iwa on toe whafonga lea e a tātou talafo mai Samoa le ngata i leo talafo i New Zealand nei. Ia, pe ona whailo atu e mari e le isi tātou talafo le aso atae au. O leo whai talafo e mai lato papa kiu. Malo mari. O le ta o papa kiu le aso tae au. Iwe. Pe mai ia mafo Eric. Ia o te mini. No more ham and fasipua. Ana. O le seafood lava o ma Christmas. Seafood boil. O vai lei. O ni sifa peia. E pe sa fo ia mafo Eric ia ila na fo i menu re. Ia ma to ese ata tama na menu. O resi e o Christmas e tele ai le meat. Ia. Ia e peila o mafo Eric ia na o seafood ana o minga le maso. O paua. Tau sia ma e le tina ia ma fo e lona soifua malo loina. Awa e pire le atu le seafood. Tama whaavila, tele whaavila e awani tele le tausami mata. Oe manto mari tangata e maua le mai leo le ngungu. Ngase le ngungu. Ia peo i la tau e tele ni whaasa ia. Nā lu whaalau malau oe whaalau malau ngungu taon ni. Ia. Vai tau mawha awani ngalo whala au. Nā, whala au. Vai le sao le mari, vai le whala au. Vai ia whala au taimile le tapunia ia. Telefon mai e tapuni le Christmas, le aso le Christmas. Vai po lava whala au mo tai au. Ole vai tau o tau mawha la tau ia tu vilana. Ole vai tau ala walo la tau ia o papakiu. Whai ngā tuana ia ainga. Ia o nā nei fo i le poa nā nei o te iloa e pe o le poa pulingi. Ana. Tele po o pola fia la tau ia o le vai ruanga pe o le pulingi. Po le puse keke. E no ele piti. Pe o tamana o te ngā poa nā nei. Tele foi soundinga o le a i le poa nā nei o soundinga o le vai ruanga. Ia le aso foi a tae ao le soundinga o le Christmas. Telo e kalesia. Ia o a uma soundinga. Ia o le tātou mauale a nganga o le vai tau. O le mai tau atu i tātou telefon ana le na mai tau nei. O le vai tau fo i o mea lofa ma le. Ia o le fea reanga le ia i o lesi ainga. Ia ai. E nei whala putonga o le mai tau fo i o lo latu fai fo ngā ruenga alofa. Ia maanga le atu niso ainga. Io e mari eiji ne whala putonga ia po le e tau o le Methodist Mission i Kalai Estete. Ia le tele na lato whaia ia hampers ia po hafifi fo i o mea ai po animate tonu. E anga lelei mo ainga e loa e le nga whatia ia le tau mawha Christmas ma le nga whatia whaatau ngā mea lofa. Nā la was fulu fitu tau sanga o la lato au nanga na e whai ai hampers. Wow. Ia, pe o se vaenga e se foi le whaavai atu i fo i rungo talafou
e wai o nei taimi mari mana tua wa tele na tata noa wa le toi fai le shoebox i le tele wa onga tausanga nei ia le vai atolo fa tanuina pe au nanga masani anisi o fa la potonga tele tangata fo ia wa to donate pe watu ni mea wala to la ova vai fa tau le vai aso ia le ala wa fai la to ia hampers o mea ai momoli mona ai nga ia silia man se lawo no sfunu ai nga le manui ai se lawo no sfunu wow mala ia tele le foi no mera tai nei fa la potonga nga le ma nga lofa ia o la tu fo ile sau ia awa ia nei tatu ai nga le vai te mon Christmas ia ma wala fia ma le fa tai fo ile tu nei o nanga nei sa maria nga le ia o lo la tu nga lui to community tu lo o Christ te le ale tu le mai tatu tal fole ia tu lo ia kilani Wellington ia o nisi vai nga la tu o lo ifo inisio o nanga lo la tu fa ile nga nga le ia mga luenga lo fa wa ia tatu ai nga le vai tau Christmas o le vai tau ana wala au wa ai e inisio tatu ai nga no fto tasi tu lo ana ia nei tatu ma tu no fto tasi ia awani ngalo ai ia wa o le temi nei mai tau a fo ile le wala au lia fo ile e fa tona ai ma tu la pena ai lo asi si o lo o le fo nei le tana no ai fo le tu sa ana ya to si aquí por el número ai o le fa upunga foi le Mario le o le pupu ia nei o langa tatu te o la life is too short le taimi e to so tatu wita ma to so tatu vama mana isi tatu so tangata ai e tau e vanga le wesa no ai mana ia lo avenne Christmas e te vili ai ma fa moni el Christmas ia e to ita ne alua filu ono alo mana ia tu lango o po ie masani tu nga vai taimi o tatu ia ni Christmas ia ma lo mai fo is fa le tonu ia te wele tai out Mari masani matal no masavelina po kalamel ina ilau e alom fa nau e ita lo tatu te expect vai Mari fa sorry atas ia e hai e mo nunga le level of expectation tato te mate alwe fatu ese atas ai tani tato matuto matua le lo fatu ese e tolu tau sanga la tuli mo tangata e o bayalo o te mai fo e o ai le fa me bo fa mangalo ye o te le to fiata no o be to o pua ai tato le lot da oi fai sau dingol Christmas ma ma tau sango fo ia tato mo langa ngol le vai tau ia te fa mangaloha ia le lofa o me alofa a fai vo e mo na pusuka la ki ia la me vafta e le tau fir pusara ki pusuka la ki te mi o mai tau isi tau sanga a mata mata tala ia walo to fa tau vo ilisia so o vartala o vai o cost of living uma me uma o puna tau sanga ne ana cost of living inflation tau si wakala tau ia marsi si ti o tau o le mele lo mai tau atu i tau langa fa tau ana le nei vai yes so li mau ai le tole lofia tu tangata fo le mo fa tau nga fo i muli dai mea fo i te fa mana ia la tu mea lof ia o le mai tau atu inisio o tu singa ma le telefon fo ila so nafi ia ila fia nafi fa pe le fenga le timu le walu te mini ana so le mau ai pe wa disrupt le timu ia po fa la velave ia le wilo malo tatu tu ule au nanga le mai saina le timu tau mo fia o loa mo tele lan fa tau tangata mo fa tau Christmas ia ai me se lava ia me ta alo tamai ia ta alo fa nau le la wale o fa tau tu pe locally tono fa le o loa ma ia le walu fa fu ia nei pisinisi ia mantua ia Peter no mai wai titi tupe ia e fia miliona lai mo ia sa tai ai wai ta te ni tupe ia ta no nel po uale tele ni tupe ia ale pe po ui fo fa pe ia futala ia ele io miliona me le noi te lo mari mana wai tan noi tupe mana fo e fa manatu nei aso ia le wa ai lau sanga le mo lau te nga tupe te mi nei le sa fai tato a onga ma te ro fela fala o te le fionga le pule la sfari fai le tat mana el tato wa onga anafi ma le tato ta male o Tony sa fai fo tato a onga me o pui ngo te nga tupe te atala mari ia pe mana ye le onga le pe ia
o la le se fulu di matala lai la tala ke la takat ini se mela sui so o fo le pin pe pa pe la lo la tititu a te lo maritime nei o la tele fo e tau fa vale vi la tele telefoni e me se ya Sofia wai lo le a tele aina spend pe fa anu tu pe tangata maneva aile lele ia tangata pe avili atu mane fa manatu atonia na fi marin wainga le awane e o mi se link e la foto le email pe la foto le telefoni ta ua tele ia vaega na pe ona ta ua foi tele por kalame ia fa sofo e ia ma unu na tono link na foi na ma unu mai o tono ma fao pe ave fa ngao ia fa monga ia tau tona tele ta to i vaega nei ai mai sa la i sistemi ne we terminate ta to o fa sa mo atu ia le scam ma ia o fa sa mo atu na e lo le mele ele tau ngā tupe u whasa mo mai whai ia e lau tau whasema le tu lau lau wha mo le tātou tino lewe tau ia tātou mātala le lewe tau Christmas ma tau sanga fau ia wana ia fia tātou ia i nātou langa mea tau tupe ia mar whaho mar ngā oi o tātou tupe ia mo tātou ia e lein tupe ia wā tu a fuli ai whai ia wai e tau tau mai ia e le ma se mea matu ia o tau e se mea tau tātou pe ana se mea le lai overdraw le ka ai mania tele fa tau ngale aso ia tau tona tau ngale mu ngala tele tau tona fo tau ngale mu pe a oi ta fa pe fa mai tim ta fanga po le vai po sami tau tona tau ngale mu ia i le beach ai mania tele fo fa ngale aso toi tali mai ia tala pe tau laina pe fia molini o lo fa angal Christmas fa tai Bye.
Oli lele ia le vai tau oli mal fia mal fa tai ina o toi minuto tone tale oli tula iva tali tula iva te fa fonga tatu telefon tala mai sa mo tu vin ana o lungo le per fa lang One New Zealand na le One News ya we vai olo ia tulango o se stasio tu singa fu le mana ia what's open and closed on Christmas Day ia o ani vai ngai tonu la tunu ia te tala a voi me te puni la su tai out Christmas ia si o for te usanga fo datu tano fu le puani me te puni ia wa me tala moni le mai tawa tu ia ni si o fale o loa nei se ala tatu wa me awani te hape ia se usu tai le ole Famela patau papa kiu ma ai te alu atu o la te puni moni ai me se lava ia supermarket na tonua te so le e fa malusire tapuni o supermarket le aso tai out Woolworths New World Pack and Save tapunia nei se salua tu tai au fai sa fa tau Christmas ia ole so ai tau fai le fa tau te lo tanga ia fa le no laki Merry Christmas o dairies na o le fa pe mai a fa pe wangalo ia se me te mo mia po se susu pole ia ole fa pe te alu le dairy wa le e tala tai au ai va vente puni tu so o tu ngana mo tama I fale ono e ta fa tanga on tala ia ai e fa la titi tula ala so lo ta tu fale ono le I Cannons Creek o se dairy po se ala so lo dimine wa bata wa dairy o mai fo pe o io la fa pe o le Fresh Choice lo fa ngo ia Fresh Choice ala so ai o supermarket o supermarket o tama supermarket ai te lo o le o mai I fale ono ia tulango ole meat ia o me tama fo ia fa tau ia o sai fo ila tongi tau I fale o ia o no pauna o fale o te tala ia so ia la so tai ia me se fa tau mo le Christmas mo tau sang fo e o ai si fale ia Leili Warehouse or Farmers Briscoes tapuni uma fatu atu te tala I le Boxing Day ia pole asole le tele na oia tanga te vela te fata wifi pau na tonua o le me mai tau fo ile ia o le so ata pena tau ata pena le so a faiori a tau gol papa kiu mo tau ia ma le le te mo la so e suai loe e lau fa tau o no le ua fai lo atu tatu pulkala e te puni te lo fale o loe la sa tau o no tu la fono o lo ia te mini o lo fa malupia la so Christmas ia e malo lo umai a fale o lo te tele I tonu le atu te tala pea ia pamu benisini bala ia ia e fale tala vai o ia leva pea me e fale tala vai matala tai au ai e tu la le leila valo so tai pe le leila son le ia lo e pikine o fala au te lo foi Mari o le aso le taimine le tai au le e tau le pisi na tonua ia e te tuu lo la oli e lo atu lo poloka lo la wala o moni le leia o tato ni porua o le tia lua tia ngai atu le fansoni ma tua pisio la tele a mese ale lumon randa pa le lumon tennis na o so mai la so fiu et fater tali fefeo eu tanga ta vole fa taunga ia o te mian nei ma nei la fo tuanga o te mian nei ta ma nei ia la lo suro ia ta pena ia fa taunga ia awa ia la so ta au o le mete wa tu matala ia nei fale ia fale ainga we take aways o le tu mela tor KFC te ilo i pe o me tar KFC ia tama va viala na bota ha pe a fai pe fa pena wanga lo societa ia mo o le pe fa pe se fa la ve mo mia se so ni fo mai it's tala pe ia le ANE ia lo sur fai to la fitu aso vai aso tatu ia I kine puru o lo tala pe au nanga ia fa pe foi tai Wellington el fale mai ina pe fa pe mo mia le so ani tau tsoi fo maloloina na tonua o le mai tau foi o fale ti fanga o lo tala ile so tai entertainment cinemas ia o lo mo le no ia mo ila to foi le fa pe ia fi halo ve mata la ta fo le o so te no avatar ia la mo le no e tianga ia
ia o tulanga fo I fale tulo lava o ava malosi ma whātau o malosi e te puni fo I la so tai au ia a whaila ia o nisi o tau o loo I tulanga I tau mawhore tau ma le te mini ia o le te mila le nei te ale whātau Whātau lau pusa mo tai au ni te ua wa ta puni fale ai te tala ia mana I lena I sau no mari te tala fale ainga o pā Fale ainga pena fale kofi ai le mawhaini tue whātau fo na o lena e sau noa nei KFC a le vai atu o nisi o lala o nisi o lala le tusala ia o nisi la la mai le sfultasi tai au le tu lai fitu pe fa pere te mafau la vai tele I mautino po la sau tona ai ave il tona ai ia nai matala tama va vena o le mai tau atu tu fin ana la lo le hospitality and takeaways ia mati tules 15% surcharge o e vai la tato ye o le la mo le mau watu men tu pudi tau sakana te nei a le fa tau nei sta so fal ai ngai tai Wellington I le so por caso di masi pole so e le so le si tu pe ho le fa po lunga o no le e ma tau na ma lo fa le ia ala e te tala moa we vai nei ia no fa pe o tali ai na le na tu pe fa po lunga o tu pe tau ia o no le venga luega nei te ngata ia au te o simia ia o la tau wal fisu tu pe na tai io e wai tongi la to pe a fita la pe fila to tu pe tongi ia ma fai ona te tala mo tato ie mo ia mo tato fa tau mo to ala to fa tau ai e tongi tu pe te le la to pro fitile mo le aso o ni sina o vai ngai longo pueli e foi tato atu no wale aso tai au ia ole a telefoi o telo foi tai au mari ole a file mu foi la wala e tele la vai Christmas e se le to file mu lunga la tele I tato la vai po roa ai ole taimina la wa fai to na ai ma fa ma ota fa nga ai ole tulanga tonu ana tu finan o te mana tuana o whenga luenga Christmas in te nei tau sanga nei te nei Christmas tawa ele sa tapi spesi atu ile soa ile so Christmas iyo pa ula solulu le la mai tau atu fo ile ma fo isa on le ia ile ma ni se fefe o ai fo ile ia ono la fai to na ia puota faonga ma ia o teilo o vai te miala ni ia o tele o ta faonga ia o ainga ele ia se panga o fai ai tono o fale I tono ia fai ta alonga I tu fale ia fatu a o ile ia tu na sa ngole muti te nga matal ia por a tu la ngole wa nga la tele ai aloi mai le fatu na yes awane I sa voile ia o tamalo sasia e tu boia fala vela te minni ma vai foi tato driveways o le a tele foi a inga o le a fatastasi to a tele foi na yalom fana la iti tamana le fie la veta alo tu o ta vale ia siaki alo ta vale au tafa malalo ia ai tele alo ese in ite ia o tu potu fana lave ia lewa tato o ia Sofia fia ia o nisi na fa mnato nisi o po fautuanga fo itu ati o tafa ile nei aso au tape nai fo ile to atele o tato o wasau ninga nisi o ekalesia ia le fea sau ninga I la fia na nei Mario la vainga o tala nai te ia ile to tala la fia na nei o retire tala ana te minei ile le tau sanga o vai tu ia o le lava vo I fa Josefa o tau sanga o mai Josefa ia man tu ai nisi au so le tato por kalame o la tu a Josefa te le mali te whanongo mai ai le wainga I o tasi mtu te whanongo mai a tasi sia so me o Yesu Yesu o lai fato a pepe Yesu ngata la il tasi iwa fia ena na le pepe Yesu Yesu e tasi a fai tato tala la somaliu e fia Yesu a tasi le o fai tala Christmas fia Yesu ia so ele make sense te mi nei tava Yesu ai o te loa ia o tala I Christmas I lantou ia wow lu timul mau o Josefa ni no ia o lo la ngin fa limiti fa limiti ya Josefa o ela na alu ya Josefa to no alu ya Maria ya Maria lo wa to ile ngang pa ia me vai lei ma leia la ma fofonga ni tai au Christmas a vai o isa party ile talo Christmas ni te usanga ia manu ita pena nga tatu e kalesi au tolo vou yo a nga sa ia tele nei fa na vo ia fai foi o la ua ngol ma moe ia
Fai whalela mamoi. Ma le asini. Ia, ma le asini. Iwa iwa, mea umana. Leo tala iwa ana tātou telefon tala mai Samoa. Tātou tue tatano pia mai tātou telefon nei tai hau whaftai. Fifi lava e toi whaatala whaatolo tātou tunu le ngā tono le neiva yaso, aera mai o telefon mai Samoa. O whaalawi lo whaalawa i tele le whionga le tita e o le atanu, le whionga le laude le maali e tōpala te vau fosi, wa whaamamadui nā loa ia le asolulu wa yaso te itase, o le a avea maso anga poni mataro sanga, mo le atanu o atoa. Wa whaatulanga o le tulai lima le vaveao, se ia o atu i le tasi le au au li mo le angaponi. Wa whaatulanga o le a amata mai le tulai lima i vaveao, se ia o atu le tulai tasi le au au li e whamai ai. Sau no le whionga le pānemia, o le whao poponga o le au whaatasi mataro sanga leo leoa, e ala i whainga lotu masani le malo i a fiafio a solulu uma, e le tulai ono le pō, e le mauta te talo le malo i le maua i vaia. O le au fia i fo i male aso sa aso se fulma le taso i anuari lua whelua se fulma leono, e whaamawi nai le vaiaso tāru sanga maangan poni, mo le atunu atoa, mai te tala alo ia i le aso whareile, se fulma leono i anuari, e le tu lai se fulma le tasi le awa uli. O le nei whamoe moe, o lo ta i moe le fono e ka le sia kerisiano i Samoa, e se sunga i whaafia ngainga, ai langu sua i eile malo tawala atu i mtanga wenga le pālemia ma le kāpeneta. Sau no le pālemia, o le autu monio le nei wha ite. E na ia mautino ai le tai mua peo le atu le wholaunga Samoa, e na ia taupe i manu ai leo mala. O lo te talo mai le malo i le atunu atoa, e meise lawe o na whata whaitau langa i eka le sia uma, e na ia opogi whaatasi le nei wha moe, ma le loto ngā te stasi a wasa moa ma sona file mo. O se whamanu ianga mō seila sa moe to valu, wo lato mō le awa noe nofo mawai te tono New Zealand. E le pepo whamtalanga mai i le ofiso le pālemia, o lo wha i loa mai ai le tāwa telo le whainga pa anga lo tātou malo, e taua latu le au unanga waa sa moa, ma isi company i atunu mamao. O le maua i le o awanoa tātou seila, e tālo sangai mo awanoa no fo mau e wha awawe a lātou tautua, mo ia company i wa te tele. O whailo mai le whionga le li pule la o na wa asa moa, e tāwhi sila whae le o oi Puniu Filipo, wanga wa ai pepa no fo mau i lātou nei e to valu. O i lātou ia e to valu o lo ngā lulel company wa a le Kiwi Rail i New Zealand. Ma wanga wa ai fo i mau lātou taito lua ma whanau, i le awa no tangata seila ia ua wha mao nia e nofo mau umai i lātou. Mai o se tūlanga le leifo i lea mo ia alo ma whanau o lea tanu. O iei nei fo i le company fo mai Singapore o le PACC offshore, le fo i ua mai ono lātou sai nia le malienga, mo se whai ngā pa anga wha pisinese, mai to tasi le seila sa mo wha to ata liu mai, wa mai aila na kon karate sanga lue ai. O lo te pene le teimile nei nisi o tātou kon karate fau, ma wa mai a foi o na sai niel malienga ma le SWIRE, mai o lo wha solo lava o na sa ili ni a tātou seila, mo le whainga pa anga. Ai le teimile nei na tā ua tā whisile whai, o lo wha wau lava o na malanga atua tātou seila mo ngā luenga i lungo wa abla o pasese, ato ai mawala o lo le company o le MSC, ma o lo le lei lava le wha ngā solongo ngā luenga i alu ma whanau, o lo ngā lulue ai. E le temi nei, wa wha mawina le lua se lau wha se fulma le lima o lii, ai se fulma le tasi o tamai tai, o lo ngā lulue i lungo wa ala o pasese po wa meli, ai wha se fulma le fitu o lii, o lo ngā lulue i lungo wa o loa. E tolu se fulma le iwa o seila fau, o le tolu se fulma le lua o lii, ma tamai tai e toa fitu, ai lua se la wono se fulma le wha seila tuai, o lo o wha wau lava o na ngā lulue. E toa wale se fulma le ono le au wha o seila wa wha mao nia mai le MSC, o awa no nei moni kon karate fau, ma o lo tā pene le teimile nei. Wha i loa le fionga le Officer City, e le wha i titia le nganga fia wha aftai, on o ia awa no lo moa pe alo ma wha nau le atinu,
e ngā ruru e sa ili manuia mō la tōru mana i mainga. Mai o stasi lea o vaenga o ngā ruinga wha au o lo tātou mālo, e taua la tule o unanga vaa lea tunu o. E sa i lia company vaa ia tunu i whafo e au ina tu ia tātou tama whanau. E na ia si tia i le telo a vanoa, e whetau swani e le tātou tamau ainga, e ala i se leni la tū te maua, malafo mai i Samoa. Mai il whaamsinonga, wa whaale au ngā ina nei il whaamsinonga le tālo sanga le vang whaupawhai le HRPP. Ma li ma le manua lofa tū au, ina ia whaau ngā lo le vanga whasefulu ma le whapui pui tasi a o le tūla whono, o le se 40% o tina e whaau fiatu te tonu o le pāle mene. E ta wala atu lea i le vanga o le tūla whono whawai. Le whai unga le whaamsinonga na whola sie le whionga le whaamasino ia le ia tau le Sir Darrell Clark. E nei a bulmulta ia pele whai unga le whaamsinonga i tāro sanga to ilo i le tausanga rua whelua se fulmaltasi. E whato a mawhai o na whaonga ina le vaenga lea o le tūla whono. E na ua mai ani whai ngā pālota la i tipe a whaatino. E be o na sila fia, o wa iei nisi o whai unga o tāro sanga i whai ngā pālota ua mai atu. Ua mautinoa o le ato e whaia i ei whidiwhiringa i tū malo. Ai o lo whaata vale fo i le whaamsinonga le tūlanga o se tasio mata upo. E le i mai alona suesuena. O tala fōwia, manuia tele ne yasu si o tātou atino o. Whasoi fōia. Tala whalawa o tala fōu mai le si ufofongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao aso luas fulufao te se malua a whelua lima. E tolus fulu tasi atunu ui ni malanga se fulu lua na whaatino ina e wawasa mana ia Winston Peters, ma atu whaatasi aso na malanga i fafo, e tusalea ma le valu se fulu lima, ai se lau valu lua fono whaavao malo, e lima tasi atunu o na asia e wawasa mana ia i le nei paia inga, na saunoa Peters, e vai ai foi ona e maasani o na malanga i le pō, i taimi e malo loa i le palemene, ma a mātau atu i ai, e awhatau sanga le te leo le taimi na malanga i fafo. Sa whaiteo ina e Peters tau mawhainga ale whainga malo taluai ale leipa i lea tofinga, ma o ia lea ua tau mawhai e toe whaatumu taimi ia ua le toe maua. Ua ia le fofuanga a Peters e asiasi i Kiribati, i le amatanga o le tausanga fou, ma Amerika i saute i le kuata mua o le tausanga, lea e whaapea ua tolu se fulu tausanga o poloka whaatala noanga mo fe whaataua inga. Ua ia fola o le ata mawhai malosi e fesosoani a Todd McClay ina ia ausia lea tūlanga. O le mata upu lena te enai e se kamupani inisiua le talosanga asetina mo le taimani o lana mama whaai poipo na pau ese o se whaamanatu le leilea mo tangata taitasi ina ia toe siaki po o awaenga uma o lo au fia i lana inisiua o lo o tutongi pe ona whaalia ele Consumer New Zealand o lea mata upu na whaatautaia lea ele Insurance and Financial Services Ombudsman Scheme e whase fululua tausanga o tuu i le tamailima o le tinala na mama whaai poipo i aso taitasi. Se ia o ina pau e sele maataua sa pipi ai ma le mawhai ona toe maua na avela na tangi i le inisiua peitai o na lato lipoti e whaapea ua a matau na leanga whaanifo o le vaenga lea na pipi ai le maataua o le mafuanga fo i lea na pau e se ai na te ena ai e le inisiua le talosanga ale tina ona ele o awhia lana polisi le whaasorosolo ina leanga o se mea tōtino po o le leiloa po le wear and tear. Na whaaliese so o upu ale consumer o le mafuanga lea e tāua i tele le siaki po o amea uma o lo au fia i le polisi ale tangata i le inisiua ma malama tonu i vaenga uma o lo o ia totongi ina. Ua tuina atu le pūlenga o Letizia se tangi aloa ia e whaasanga i le kamupani ale Genesis o nai whaapea ele i whaamalia ina atu atoa le tula fono i lana tali atu i se talosanga mo le whaasoanga o le Letizia. Ua tā ua le solia le Genesis o le taiala e tā ua o le Electricity Industry Participation Code ona o se whaalawelawe na tupu i le masino Januari le tausanga taluai mai ono whaasalaina i se tupe e o atu i le 2 miliona tāla. Na whaalia le pūlenga o Letizia ele i muli ta ia ele Genesis haia inga ma whaatonunga mo le whaasoanga o le Letizia
e tusai matulanga o la lato no fuanga autu I Huntley, sale I vave fautua ina fo ile Transpower ile mafuanga sale I mawhaiai o na whaia lea fuanga ile aso lua se fuluono Januari lua afe lua faa. O le Transpower e whaia whaatonunga mo le whaasoanga o le pawa iafi ele tise, ina ia tele se ele tise e maua pe a whai ua mo o mia ina. O loo finau ina Nathan Mankiol o se tausi soifua ine le sone le mata upuelo na tali I 5 tausanga le e whaapea o le ato e whaafoi initia ina ua whaamaonia e maua I le autism ma masalo mia o no tele tupere maalo New Zealand e whaaluai. Na te ena e le ofisa whaipepa malanga New Zealand le visa o Aiden Nathan 5 tausanga ina ua whaamaonia I le autism. Na whai malanga mai Mankiol I New Zealand mai initia ia Januari lua afe lua faa, mulia ai malanga mai lo na toa lua malo na talii. E whai ngaluenga o se tausi soifua e wa aia tangata matutua, ai o lo na toa lua ia apana Jayanda Nkitha, e whai ngaluenga fo I o se fo mai sinia. Na talo sanga Mankiol mo visa no fo mau mo lo na toa lua malo na talii, e wha upopo ila na talo sanga peitai, sa tele wha maunga na fisilingia ile ofisa e winga ia Aiden, ina ia tu ina atu nisi wha matalanga e winga ile le mawhaio na tautala, mai isilu I tau e whiangai maia, sa wha atonuina ile immigration le ainga, e wha apea ele talia ina la lato talo sanga, se ivanga na ua ave ese lengo Aiden mai le talosanga, ma ia vavai ese lava se talosanga Aiden ia awane I tu ufaatasia. Lea na vavai ese ai le talosanga Aiden 5 tausanga, ai vai faatasi visa o Mankiol malona toa lua. O yuni Natalia mama wai visa o Mankiol malona toa lua peitai, na decline pele Emmanuel le talosanga ina o le visa o le lata mai a Aiden. Na tu inato ele ainga se talosanga e toi apilia ile whaai unga ile vaenga tu to atasia le immigration peitai. Ele Italiaina ona ua ova ma le fase fululua aso pei ona ia ile tula fono. Sa talosanga fo I le minista langolango o le immigration ia Chris Pink, lea e iailo na malo si anga e mawhai ai ona toi suia se whaai unga I se visa peitai, na ia te e na foi. Whailo le ofisa whai pepa malanga, o lo o whai ailo I longa I le taimi nei, peta lia le isi talosanga ale ainga I lalo o le vaenga ono se fulutasi o le tula fono, ina ia mawhai ai ona whaatanga Aiden e nofo I New Zealand a o talia ailo I longa ilo na visa. E tonu mai fo o le misela na whaasirasila ele soifua malono ina New Zealand ile asona nafi, to olua tangata faufa amao niele misela I Aukilani, male to atasi I Wellingtone, ua o atua ile numero tangata maua ile misela ile tolu se fululima ile atunuu, o le taulanga whaatau a Queensgate Mall, le isino fuanga na whealua ai ile tangata ua wha amao niele misela, ile vao le aso 5 ma le aso se fulutasi o te sema. Ua tawhia le whatau ina ato ta avale o le tu ainga o le Franks SUV o na ua mawani wha le tonu I fusipa o ono fua pito I tu o ta avale. Na mawa isu esu enga ale Australasian New Car Assessment Program le wha le tonu I le taimi o sesu esu enga mo wha lave wha fuasei na testa I ta avale I le sawasawa e 5 kilomita I le tu la le ana mawa I se wha le tonu I le mamau o fusipau. Na whaali e le Suzuki New Zealand e lua se lau se 5 ta avale o le Franks SUV mai le afe se lau se 5 o ta avale New Zealand o loo wha le tonu. Ma ua feso ta I atu I tangata e wha ailoa ai le wha le tonu I alato ta avale. E tu samale se lau Franks Rental o le a le mawhaiona wha o ngaina I taimi o a Sofia Fia. Na whaatue leo se taawale whaafolinga o se taawale leo I Northland I le aso tofi taluai. Na taofi leo se taawale I whafoane o le ofiso leo I kawa ina uawa aia se taawale mumu. O lo iaini mo li fe lanu wa I lanu mumu ma le lanu moana e taipei o taawale leo. Na whaatue leo mawhaia I aisu esu enga. Mana maua I lalo no fua se whana o lo iai pulu, pauta o ona mafuala au whaasaina. Na tula ile tau le ale atolus furu tau sanga le matua I luma le whaamasinonga I le asofa rai le taluai, e tali I ona molianga o le whaafolinga pepelo o se leo u mio le la au malosi, ma le tango fio fuala au whaasaina a o aveina le taavale. E siria mariselau ono se fulu hampers po o afifi mo le kirisimasi, tapena ina ile ekalesia metotisi I kala estete mo ainga 5 vai. O tau sangata itasi, e ngā lulu e whaatasia I nisi o whaala potopotonga I le kirisimasi, e tu o whaatasia ni hampers, e whaamea lo whai I ainga matitiva. Ua se fulu fitu tau sanga o whaiane ngā luenga anga lelei ale Christchurch Methodist Mission, o tutono o afifi e ai mea ai, ma mea lofa mota maiti mo le kirisimasi.
Na tapunia le awale moera I Lower Hutt I le afiafia na nafi, ona o se tangata na lavea I se taavale I Randwick Road. Whaalia leo o loo manua tinga ina le na lavea le taavale, ma sa tapunia I le awala I le afiafi, o loo whaau au suenga leo I le whaalave. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Afai wa umale leile nei tau sanga te I malanga I Samoa au ala le pole o saunia nei le titu sao se avanoa te ono manu malo ai se pepa malanga I Samoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tufoi I le mai casual titu sao tau ai ngai Samoa ona maua leo le avanoa le se I le aso limo Januari e mawhai foi ona e anga waa I le se I pe ahafai e lafo se taupa ap tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tufo I lo ai ngai Samoa e iai nga o le nei whaapitoa. Sekia te jisa. Manuia le kerisi masi, ma le tau sanga fo, si ufufonga o le la mua. Se fonga fitu minuti leo tene litu la iwa te whatala whatu I wompa anga le tātu wala leo ana ma le whani tā whatala whanisho tātu ainga ma o le mafuta mai lunga le tātu polo klamin le teimi o le tae au atala watu songa ia whaoluli pula iata ia le mafuta mai le tae au atala watu fo ia Iosifatu Lawano mafuta mai nai Hamilton atala watu ia mafo Eric malo pali sina leo ma le whanatua ia politina ma lor se fumu ia songa fa venga inga tapu e no fo inga paongo no fo inga ia sa vai naya ma lor se fumu ia sio akole atim tu lilo ia fatala watu no fatu ia silulu Pouten Alex Taitasi ia ole songa ia mo sili sia nava saulo se fa ia ma lo fa tai ia epi faleolo good morning pale la vea tali vui ma lo alo fatu ni tai ia ala pati le lua ale la ulu ia le ona se mo mai ma lo o le fionga ia futuala Sally Tyro ia le bavuta mai le tau te sia kusteno ia o yosa losa mai fea ia le bavuta mai ia o waina afu vai ia o pepa fitness to tele o to ia bavuta mai le temu tau ia malo lo sai le sunga ia o ia elia lo luta masanga ia malo sei fu manu ia Christmas I lau sunga ia le vai ngon tau Io e mari fatalo fatu fo I le tamaya befu ia le sa felo ia toi fo I le afefia na fi mari ia manisi o tamama tina matatua samfai no felo ia toi mai le akali sialia na saritai wainu yo mata talofa malo lava soi fua faftai le mafuta mai patalo fatu fo I tamaya malawia ia le asiasi mai Samoa malo lava le ono sai malo fo I le tap wa ia awalo faiva Samoa I ona faiva alo fili mai le aso ma le aso ma lo fatala fatu sunga ia luiva fo mapusua le mafuta mai ia o le sunga ia Pascal Cab ma lo alo fatu tele mafuta mai ia o a nginga tua mali ia le tuala mali I le mafuta mai le tae ma lo fatu tele mafuta mai Io e mari e le tala na batui ia tatu tala fo ia isi tamititi lima tau sanga mo na matua le utu fa fo isi foi fa no io le tala te lo fo ile na tatu Samoa le ne fenga I maftianga po fa fitau le tau apalai ngo visa o le unga li le e fo mai uma e nurses uma ia ai le pe fo tu ina le immigration e awani I tu fatasiela la tu tau sanga mo visa malatama le lantu ese lo le talosanga ese le visa tamaititi ia le vai atu e decline ma ole ato ti poti peto fa fo I initia e on termineo lo failo I longa I lalo le section 61 por vai nga ono tasia immigration e to ilo ai pe mafai ona no fo tamaititi nei taimi ai se to e fai pulali si fai nga na visa ole mali e ole faulu tala I le Radio New Zealand o tala lea e whaapea whamaile tama e pei lava le a tipi ese pe vavai ese lona a ao tu lau
Ia, te loe le whaingo fia, Maria. E wha fo ila ta me titi o he alo no foi. Ai leo le ano no fo mo na ma ia ona ma tua le wa approve be wha maunia le mwhai ona no foi New Zealand. Ole mele me te watu ana ile voi tala. Ono le wa maua ia si foi alo le me te usanga le autism ma. Ia. Ole mai tau foi le ono o tu la fono voi a New Zealand. Ia. Ono le tau mwhai a pala. Ai ngā luenga le ngā lue. O essential workers ia le matua mo mia e tātou nei New Zealand. O le mo mia fo mai. Mo mia tanga tau soifua o e leo lama. Ia la avela le toe fa foi o si o la alu. Ma mea la toe mafu ia. Pe si le toe foi. Ia la Talo si e se intervention positive se a foi si so soani le malo. Wai e tele cases e ma fai un approve sa o le minister lang lango. O immigration. Ia mai e ia fa talanga ia. E a foi file exemption ia mo le foi ia ai mantua e fa fai foi la exemption e to telefone inisi wa fa pe e pe le fea to lo fa mo tatu tu initial cases tanto tele o mai lo ia wa tatu tele lo uma ia tu la cases e mai tu ma te tu ina le official fe malanga inga ia a fai on tu lang foi ia o te lor fe siri foi pe ma fai na tau si e wani e fa avea le tama titi o upu foi le ya o upu fa Britannia burden in one taxpayer system in New Zealand por le health system in New Zealand ya mano tu o la nga fatia e ma tu ona tau si le la alu o la fe nga luenga fa tas la income e lango ia se la alu o le popo lenga pe vai ats fo inicio o ai inga na leona te ena le visa o tama titi ona ua whaamaunia le autism, toi maua i le Global Development Delay, e po le GDD, e tuai le whaangasolonga, e le tusa le tuptupua e rona whai ai mawhai o tamaiti ta i lima tausanga. On popo lenga lao New Zealand, ina ne i tele tupe pe on e saunoa mari taxpayers al autongi la whongai whaalu i tamaititi. Mantua la tamaiti e maua le autism. E i lefso soani an malo e whaatupe ia au nanga mo tamaiti e tutono a onga. Ia lea lai pe e pe o nisi nao mafuanga wa pe wa anga tai lango no New Zealand. E avele visa tamaiti ona o lea e tele ia vaenga e entitled ia i pe awha pe ai no fo mau. Sa o leila. Ia tautua la tātou e vaenga yo a veo tātou visa ma palai. Wha mamunga umame le wei te mili. Talo sia ia to ilo vai. O wale o te ena ele sui minister langola. Ja. O se tala fa no le ki si masimo si ai. O la ta Christmas ia bo maile. Ya la telefone fa unga si ai. Aula o tala voile le fa ono le system ai. Ya le te moli ma vo orto fini ana telefone e fa ia palai matula ma pe. E me pe matua ia teilo e upu e so e vale tu lo la fa mo tanto tu ia o me o la manino ia o se me e pe le tanto ina fa mo munga ia vatu ia teilo poni processes po ani ini vanga o lo maio you tono office ni el malo ia ma tele ia to mai to o so le me to so mai me ona ile manino ma ia ta yala mala fu wa para yo nei tula na me si foi lo atu ile na tato sa mo le lo fa fa ngata ia visa time ni ia le foi ma fatia mai si tanga ta no o lo ta ma fai e malanga mai i New Zealand yo ni sina tala pe on avatui ia tato telefo ia ele nei vai ngo le tai au mo se si fa wo ponga ile tu lai se fululua o te rola vai foi nei taimi to tali mai fa au tato talanoanga ia mamoli foi elo fa angal ki wisimasi ta se fulu ion fa nga solo to ale tato por kalame fa ftai si fofonga o le laumua o lui ale ki wisimasi le lalo langina fa tali o ainga mawo ma
feilo ai a ole nei lava o te whaatali o a whea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le kirisimasi ua tatangi mai longo le kirisimasi le lalolangi na whaatalitali o ainga mawonga mai ua feilo ai a ole nei lava o te whaatali o a whea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le kirisimasi le atua ua whanau mai i le whale o manu olu i tau te lelena mo o e mau tau taia e ia i le tau sanga fou le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisimasi wale tau sanga fou Tamalea valo ia elona ua le malo o ia foi o le mesia le mealo fasili la valena le taualunga o le mitau sanga o Yesu o le pepe la fola fola Fia ia ma alleluia le tamalea na malo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mealo fasili la valena mo e ma ui le metau sanga o Yesu o le pepe la fola fola le tua ua whanau mai i le whale o manu o lu i tau te lelena o o e mau tau taia e ia i le tau sanga fo le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisimasi vale tau sanga fau manuia le kirisimasi vale tau sanga fau manuia le kirisimasi vale tau sanga fau Apa tonu le tula iwa tu mo si fo lo mo le table le tai ao ya o fa fianga ma musika o le nei foi mai table Christmas wa uma vor Christmas na tu ya e uma le te fa lo wat foi le ni pese a moni leta sia le taimel tau sanga e tai a pese a mari a te lo mari te le foi la to le wa ala fai vai fa nga e fa ta fai fa ta ngole o me alofa na to o el telefone na vatu nei le mata upuli na te ina i se company insurance sanga tina o tai mani a o le tai mani a o iso diamond o le mama mani foi fa manatu nei taimi pe fa pe le wai anga e fa atau se ono tangata pe o se filifili po se mama
Mai lau ini siwa wa te loli o isi ini siwa la to. Mai po atu tu unga. Po ai inga pe a fia I lalo I le wea entea ia po le a matau na ona leanga a. O vai nga ye mana ye el famana tutto fina. Ya o po a umani si tulanga fo ye le fa tau mai. Ta ua te le ia a mesiani tulanga fo ye tonga ta. Ya te nei warranty ya o ai telefoni ma pena. Ya eili si ti ma pena fa mo ngai tau na te vai. Ya a fai fo la insure ya na fo olo. Ya e tau ma te tu wale o te ena tasi le ke se le mai tau tu le te ena ya. Ya le tau sanga e cover insure claim le na mai a. Ya moni le vai anga il vai nga vai fo olo. Marion na file na walu ai le sa awalo el pack and save. Ya tulo fo ile le ngor supermarket. So ale fa tau ia supokili fa ia. E fa ia toasted sandwiches at a mate. Telo atu laitis. O supokili ale tu lia lintasta noi fo. Telo atu la lai toru lima tala. Ya fa pele ai to alo atu sia kile ai o lo supokili pe fia tau o supokili taitas. Tala toru iva sene le metasi. Pe alo fa tau lusi. Ai api fa tasi la e supokili e tolu. Na ela le packet na tolu le lima tala. Ia it's tango fa popo atu le tala tolu iva e tolu. Ia le mawai le fa tala sfuru fitu sene. Au le tolu lima tala tu sama tua tele au lau tu pemfayon fa sao mai ai. O le mai tau atu e sa o le. Awan e man latu vove. Oi, tolu mo lima tala. Pera era tau ngofi. Pera era tau ngofi. Ai mani e lo walo vai. O vai nga ye mati tu fui. Au tato tu lata for Boxing Day. Moni. Oi lo po ule o lo ale. Ia le ilo. O le tau na le sa fa tau mo muare pau. Pau lo fa pia turistika mo pe ia lo po u. Ia ma wan I fa sena tato te lo. Oi o tau te min nei. Ia fa la le fa lo mal nei te mo le. Ma wol on sa iana. A fa le te ia pe o wan nafi ese o on sa iana nafi au to yon tu fa tau ni por o sole. Ora. Pe sole. Tumu a. Tumu ia o te rola ia on sa. Ma wol on sa I tu lango fa taunga. Taua. Le yaso ia to yaso fa taunga ia wat Christmas la tau ia. Ia au foi ninga lo ia lava se te me fa ia wrapping. E tu se man tu e fa tau me alo fa tu fa tau foi me pepe e fu fe ma ka vale. Te no la e mari. E ia au nanga te no le fa funga me le tunu le au nanga tono mod po tau langa fa tau. E te lo atu tu la ia po donation po la luata la po lima tala. Ai mawhaiona rap o mai la tau pea fifia o me alofa pe fia o me alofa le te alo atu ma oe. Sa vai foi o rap me alofa I pea fifi me alofa I le tato pule nuu ma le sui pule nuu se asol vai asolo te. Na o le vangana o lo fatino in Rotary New Zealand. Ia po le kalapule al Rotary. Ia avele fisoswani ei tulang or donation. Ia se fe mai foi le tupu le ato tala I professional. Ele me wale ka semana yo li. Ele tu Oi no o tier o pe sorry. Pe ele makes ele pa le ni. Ele pe pa mai. Tu se pe pe sorry. Te o favor tanga man tu e loa tu ai falling or rapping le mele na le fa maoni o fa ngor me alo fa o pe tu. E man tu o ai fa ngor tape tu tele te mai me a tele ore o nga tape fai me. E se fe foi le taimi pe fa pele tare fa au nanga ia ai tango fie le i te foi la tu pe fa alu pe ma o ma Mario su en me tango fie wai le ni ma tu pe su er me ene o inflation mo me o rapping o inflation o le nga fatia foi le pe pa fi me alo fa ia ai oni se so ani wan ni taimi ia Mario la so sa o me fai pe fa pe wa tu me alo fa o tanga tai se me foi le lo fa pe va tu sau blase me lo umana yai la no me tuti fai o istanga tai o toi fa tau no trade me o te dize vai to trade me ia o te lo o talia o va a foi o pesi vai o no venga ia fesi su ia foi le ia o pena e talia man fa tai o le pesi fa tai or fa tai ia fa manuele to ia o e wa lo tu pe fa tai mai le o ro pe ia o te lo o me va pena o istau sanga ana ia nei me alo vai monil sa no ia la tato mate tu foi lungo o train me po ani o lo te fa tau mai
Moni. Ia me talia mar whaftai. Po la ia lau se kipu fo ia. To talia na se kipu. Ai tatou ia tele na tali malo. Au ngā ripu. Wa pe na wa 5 wiputi, na wa 5 Krismasi o iputi ana e watu. Ia e au ngā wai ia tele malo feo ai. Ia ana e whaaputua iputi e awal whatau anunga trade me. O le tele o papalangi Mario o la tau ia tele tawa ai lunga trade me Krismasi uma tele into whaatawa la to o loa ai mesini o loa po ni mea lofa e le o manana o ai po ni mea lofa o la e watu loa iai pese pe papeni na na watu e Krismasi ai talia peni o mātou ia e sioki al peni aso esu e a peni aso Fai leia tātou mea lofa, fai le rapping on pepa e loa tu al mele whawhiwhi me ka mulia e loa al mele tonu ia e loa tu e falling on rapping ia falling on takata Vai lau Secret Santa nana se ipo ai nana e se ia awan ingaro lau mea lofa na e lau Secret Santa ni tau sanga Tātou whawhiwhianga nei timu te tau Pacific Love, go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Lusul minuti tone ni tano le tulai si fulu ya le tau le tulai iwa tu fina ana le pamunianga Christmas me tau sanga fo mai tai fa le malo ya fa le tunu ya o tai ya o kale sia ma fa la putong fa fo ngale le tulai iwa I le tau ya le sunga le o ya tu fiso mar sunga ya ta salam sam ya o le tu wo fo ile so ta proclami ya o le Christmas la tu ya Moni lei ia oles onisina o pamanianga por kalame la so taia one emisia ia ai manu ia tele lava tape nanga mari mo le so taia o vai ia o te rone ia so na fotuanga lava ma vaenga e famanatu
ia awale o atu ai fo e Krismasi ma le periota le mai le Krismasi anga i le tausanga fo ia le atele wale o tele na uma tato por kalame mo tausanga mari wa uma foi le lua upu fai malo ia malafionga ia la wanu Moni le leila to fina ana bana te fa fonga li tula si fulu town e proclame na o foi malo ele na sa wina tu le version tene o le proclame o taulunga ia o foi malo ni tu sang ia na to mana to proclame ia inisi foi o mata o fa foi malo ta la o ni tu sanga ia le na fa mai advice tene ia to tau la tu sang fo pu lo fo le tu mo le tu si fo mo lo na fionga ia la one until ia wale foi proclame mana ia ia tatou long pueli ia ile atunu i tulango mtau putau foi malo ia por kiki foi nei vectau le ngati sa moni sir nei ia me se lang lo tatou no fo mau wai ia ai le tu fine ana ia o te lo foi le tu la te mi tau lunga ta por clan ia ala se va ngai o la ngona ile lo tu fa tai nei vectau ia me se le tau sanga ia le wa la fa yu moni malo fa tai Mary Bear Tafsili. What am I grateful for? Ia ole o vaenga tele o vaenga e momoli la taia nganga whaftai ni tau sanga. Te whaftai le atua ia molan tau singa. Whaftai fo i. Te whaftai awa noa na o ta maua ni tau sanga. O awa noa le au maua o awa noa e le o maua e le stangata le o ta maua ina po opportunities. Ta te grateful for i whaftai i food on the table. I asa uma e lava ia e tangata lo fia ai mama titi van lang ai tate lot of aftai ole fo ai le ali i tau sia pe ia tatou i olo i pe ia tatou tau mafa no lau lot of aftai fo ia i me no ta au ina ni tau sanga mai lava ia January for things I've learned il savalinga male lot of aftai mo tangata tate mafuta ile aso male aso le ngata le ainga ia ao i le tātou na vaia ainga i le si ufonga lau mua mari le ngata lau whainga nuenga mele whiunga neli pule e ai mo le tātou o whaafonga foi e ese e amu ia foi tātou te mau sa u whaafonga mari e tamali tele lava o lātou e whailoa ai atuai ese le e moli le nganga whaaftai ono o le a tātou listeners o audience ia whaaftai foi lota ainga ma me o mono tamawan ni tau sang Peo vaenga ia mari la wanunga la vailata ile nganga whaftai ile ni Christmas. Palo whaftai tu fine ana e moni lele. O te lo tātou umai e level uma tu se whaftai leo e whaftai fo. O le nganga nan whaftai ia o whaftai le tuono ni tu sanga me uma me lele ia o mea sa wha lele. O taimina maana ia te voipe tau tangi ia va tai mo ainga o wo me mansa no fa ngaruenga e tele me e manato le fa tai le tu ia o me o mo le tu sanga tatu samaninga pe na ta o te mo sol ia e le se savalinga fa ngo fi le tu sanga ia tatu to manatu ia o la no le ana le malo le atu ia le leva yaso ia mo es fo ia o la no mo e to manatu e tu sanga o vai ia ai fa moe tu sanga fo ia male tu mata tu sanga fo i si la sanga fo ia mal tu e tele anta tu fu ma fa le o me le fa le tu sanga me le la o tu sanga le a fina ngalo ile li ia o me na fa ia o me ia tatu la hona fa tai take every day by itself ile lo la so ia fa tai le tu lo mo le o mal malo si wa o hina manatu e aulia mai ani te more le mol malos mol mana ia pe ona monela sa no angal to fina tele yo ainga ia ese foi la ngono neve taula to ia mi si la to o le to ai el tino ia o ena tato ma futela to sanga wale to e felo ele nei to sanga wa fai langir fo long ia o le ungala tato ia e toi fango mai foi lava no mo ainga ma ia awana ingal tau ia o foi se selo e te lo fia ia tu rei dor na me ore a le fa to e se ai ma le fa ma ngalo ma se ele se nga na me o mo pe a ia o me alo fa ma o me ia ala ili si tanga tana e te le ilo le ia ava no le ia ne te al te fa le ia ma mo fusi mai kisi ai vai va dei uma Christmas vai te lo foi o ta o foi le la tata no vai aso fo ile aso muli o le te sanga lo a fe lima te lo foi le
tele lava fo ini tatou tala ia ile hasolulu vai aso fo po le toe aso fo ina o le nei tausaga lua felua li ia malo ia ana ia mo lava noi mo leo pamudianga malo faanga Christmasi ia il tatou por kalami le mulu me ato tau mo tau le ho Christmas moni ia tatou taulunga wele ato tau nei tau Ia e mari ia o alo faanga whamanianga masani lava o Christmasi tausaga taitasi e momona mo le alo faanga i si o tina ia kinese se nio le mafuta mai fale si o toina le wa malanga atu i Samoa le atau al sa sifu ia le olo o mafuta mai Samoa whamania Christmasi na i uncles and aunties umalava lo mafuta mai anko fasavalu famausili ia tamaya malawia Auntie Sita Tikalala, Tumonwa Nick, ila tau umalava ina ne ite iwa pa ua misi atu seingoa ai whamanui a inga umalava si matou au lotu Samoa sanga to pete lom paulo i loa hat alo fatu fo i si o matou tina matua ia ita kasiano ia lea ele o misi lava le whaalongolongo ma le talo mai tapol kalame ia solulu Mari tina whaletua malo lo man malo ia Fireni ia manesunga ia tuwewhi auto ina ia Restation iti ia malau whaafonga si fonga lau mua whaftai lava le whaalongolongo ma whaafonga mai ia i mapol kalame ia solulu atau tai au manuia lava le Christmasi ma tau sang fausi atu na Mari mahalo whaftai ia lava noi mole atua ia lo whaangam whamulianga Christmasi si a mato e kalisia ia Cornerstone Worship Center taua in sungan whaawhenga atu pa ima le whalitua ia Elvila ia ma si mato e kalisia ainga mole kalisia ia si o mato ainga ia si o mato na i o matua ia pai ma ai te lele whaivalu mai uso ma tō whine ia mo matu ainga mai wale mwhaina tō lau i nau tūs wafa lai si le fie rea tō alo whaanga fo i mo tātou whengaluenga le si whonga lau mo le whionga li pule ma le tātou au whengaluenga tātou maua ia si Christmas fie le fui tau sanga pa anga mua tātou tau tua le si whonga lau mua manu ia te le Christmas ia mo tō umalava i le nei fo ia tau sanga o tō umalava mai tua mua ia whenga ia o awala i se vai ia o mai nei fale apuna ia ainga yo siutina manu e tele o soifo ia a soifo manu e Christmas manu e Christmas ia te umalava ia ele nei tau sanga tato mau Christmas fia ia male manuia ia ele tau singa mala lo fole tua moi tato ia au nei amunianga na ia telefone mi si tala la satao ia ma au nei ngala lau text ia text akulia ya alo fatu ya o levantale tu tan noi lungo ya alo te mana tua oi man mi foi sa ningo le alo tua inicio e kalesia la fia na nei ia awa foi fa mana twino le toi sui fo mai le tato ali fa ola ya o te lo le ma por kalame fa ai o toi fo in ma por kalame le ato taiao ile nei aso ia alo mana ia ile le Christmasi manu ia tele lava Christmasi mo o tau umalava lo whafonga mai mafuta mai pia whatoa wha mai a tatu tautua i le itu lai tasi lungo le frequency au le itu lai lua lungo o penga so tainga Marion Mali ele malolo lava tatu ne te wha pe tapu niel tatu tautua i le itu lai le ai whamele whawhawhine e ona tatu ona amui e mea whaera o tala langa le lantau i te isu mai to fina amui a o tau o upuna a mo u I a amu I o tori malolo e ale toia e re faina malolo e tarto tuino la tulu e venga tarto tuino la tulu leve tau longo la tulu I me tupu au tuanga masani ya ma musika fa fianga leve tau o aso malolo la tatu anga toia ya on me au tau ma wani ngalo papakiwa fe mai ye Lenta to news tayo le ola de fine news e so papaki e pesi tu ala ia ai siva mai al ma fo ia vel vai solo tausanga lo te ota wel tato ma Jerry ya e mai fone me o te leo le la chena o peso o le ma fai o le ma faina wala mfaina na tofo umai ta mafaina na o Christmas pa peso ya o to ro foi la le mai ta Christmas ta si sam tofo e uma tu po kala meta o shu wale ma se meu
Ia, wala o si vanga li tai au, e tele na allergic i pe ile upo foi li e fai la. I pakatino i meo ma moe ma barbecue. O fai dela. Po masi. Le avoka, o mali tau zanga o tato avoka. Ia, te ulu por kala men late ha te ana, ia manu ver Christmas ia to fine. Ia mes foi show ai, ia manu ia tele le yas. O tato va fianga late mo tau por kala men ata tau. E maia to faga meke, ia tato wa Christmas. Christmas tato. Alavatu. Si ufafonga o le laumua, o luia le Kirisimasi. Via
whaaona Lua whetau sana Lea ua tuana ia tu Ole masani Ena ona Whaamana tu Ai ole a toi a fio mai O se whaamasino siri Wane o se pepe o le tupu siri siri Le ala le ao le kirisi masi Ua o mai Tato vivi I whaamanu A whaafetai Kirisimasi o te mana tua pea lava oe mana tua pea oe I lenei Kirisimasi ewe ina whaingata ua Mesia O folinga Patatanga se ai nei lo fatu O Yahweh ta fiava ai atu Atono e ai se aso Itali ai Ola o tatalo mana tua pea oe Kirisimasi Ewi na whaingata Elevaya O lau ata ata Watata se nei lau fatu O Yahweh ta fiava ai atu Ai tono e ai se aso Italiai Ola utatalo mana tua pea oe Lau pele Ilo ulo toe E malingi loi mata Le mana mea Se I fai mai se tala Fusi atu ma opo mai oe E mali e ai lo uro toe Lene Kirisimasi O te mana tua pea lava oe
mai se tala tafia opo atu mafusi mai oe e malie ai lo ulo toe e nei kilisi masi o te mana tua e pe lava oe le nei kilisi masi o te mana tua e pe lava oe le nei kilisi masi o te mana tua e pe lava oe Manuela Garisi Masi, Maletau Sangafo, si ufufunga ole la mua. Ele ia mana ia
Ole kirisimasi lene Itau sanga umata itasi E whaamana tuinai Yesu malona whanau mai E opo atu ai me alofa Tangata uma ile whaaula E langi ai poki oni pese E awalo whatu ai ile pepe Pepe se leo tele Wa whanau mai ole pepe O Yesu lava le wo pele Le alofa e wima ese Awane ingalo To atuli a matatalo O lau me alo pasili atulea Ile pulu Aula pulu di pano Tatu si ipa atasi O le paaketai ile langi Ina uau dia mai O le nei kirisimasi Le aso whanau o le tuku O le file mu Le alii o Yesu Le whaaula o e tātou Pepe se leo tele Wa whanau mai o le pepe O Yesu lava le o pele Le alofa e wima ese Awane ingalo To tuli a matatalo O lau me alo pasili atu lea ile pulu Aula pulu di mano Manuia le kirisimasi Samoa, si ufofonga o le laumua.
Ia, mai fifilo fo I nei vai ngol tai au, ma tu te toi whatalo wham wha whelo I atu I le pa ia maurunga o le tātu o tunu o, ma le au wha whonga. I le nei fo I wha au puponga o le polkalame masani I a solulu o mata upu tau I upu whai o malo. Wha malo le langi mama, ma le soi fua lau lei, ma manu o le au wha whonga I New Zealand nei, ia ma so se tunu o ia o whapeon na o tu eile malosi o le nei au onanga I le tautua le nei a le siufonga o le laumua tu inatu mai lona ofisa whaasa lau o tu I nei I le ai o Porirua I Wellingtone. O le fōu ma whatasi ma le sunga I le whaiwhau ia Mari Whaivalu ia wa le tu inatu le nei wha au poponga o le tātou polkalame lea. Ia mai ia e fifia to e whaatalo whātu I lau sunga Mari, ma lo lava le tauatai ma le on sai fo I le nei aso, ia o tātou tū vai manuia ma iai le lofa ma le anga le lei o le tapa au langi. Ia, so I manuia I lau fionga lau ano, whaatai mo le nei fwoi amano le nei tai au le u tātou e whiloi fwoi. Ia wāle tātou polklame o whai o malo le tautu atunu I lau fionga, whaatai fwoi mo le nei tai au tātou polklame. Ia malo o mātango fie ia tūlanga o le tau ia mātou I Porirua ma Wellingtone ewe ina o lo o wala o ia mai le palasi o timunga I nisi o taimi o le nei aso ai mo le nei a taimi o le tai ao ia o lo penao na whio lolo lo ia isi na savili lea o lo o tau wha malu wai o a amata ao na vela le sau o le tau mawhana whana ia po swing o le tau lea o tātou iai I le tau o le vai tau o le sama pe ona masani ai. Ai o le nei polkalame masalo le ta polkalame whai u lea mo le nei tau sanga lau sunga Mari. Mari. Ia vai ana ho il whaafonga mai o le tātu tino o ia ona o le o tātu tūru lan tātu te imi o aso malolo. Ia mai se le ki smasi ma le tau sanga fau. Ia pe ona whaatalitali iai ia le lalulangi kerisiano. Whaamana tuina o le soifua manuia mai o le pepe fau o le whaalotanga. Ia o le tātou lalolangi nei. Ia ua manatu ai, ia pei o le leile tā toe sirisila ina I mea te tele ia po o tulanga o mata upu honga fo isa whea ngaima I tātou I le neitau sanga ua tau whaiwiu. Ia sirisila ia mata tātou tō manatu ai mō le nātou sanga fau. Ia tātou a ia I New Zealand nei, ia e tele mānoa noai, pe ia anu sila fia lea ua atole le ia le lua o tau sanga talu ona tūla I mai, ia le whainga mālosa o whaatasi po o le coalition government, ia lea tātou te iai, taita ia le pātia le national, ia ma le pāle mia ia Christopher Luxon, ia ma le whainga mālo, lo awhi ai pāti e tolu o le pāti le act, le te ita ai David Seymour, mai ana whaipule, ia ai whapena fo I le pāti ale New Zealand First, lona te ita ia wawasa mana ia Winston Peters, ia ma le lātou fo I vaenga, le lai tu whaatasi, ia ma fausi ai le tātou whainga malo le iai. Ai, o le a le tele o le maumea o lo o sisila iai ma tātou mai ta wina, mai le nā lua tau sanga, lea ua whai wiu nei tau sanga lona lua. Tau sanga fau, ia, e whenga iai ma whai ngā pālota o le a tō iai le tōlu tau sanga o le no fua inga. Ai, o lau mai tau, ia ele tasi pe lua, ia ni whai unga te tele, o whapea ona matua hila ilu tātou o tunu, mai se le au pālota, tātou tangata atu motu o loo ua nofo ma whaamautu I New Zealand nei. E pei o le whaafi tāuli nung me le tasi lava, o le tūlanga taunga tāle ua iai le tau o le soifuanga po le cost of living, e pei ona o tātou wā awhi ai I le aso ma le aso. E pei I lau lea mai tau iai le whaafesenga ina o mea de tele, ma mea o ngonga o le tupu, maali ni mai, ona o whaaiunga whaia le whainga mālo, e nu me la tasi lava, ia le whaale tonu o le tau o le soifuanga, o tele ina le ngawhatia, e le to tele,
Ia moise i lātou e le o ngā lulue, le mauni ngā luenga, ia moisi o lo o tausa ili ngā luenga. O le whawhitauri au tua, a moise le tausanga le nei, ia ona o le to tele o nai ta ngata ua vaea, ia ma le ua le o to iaini a lātou ngā luenga, ua whaamuta, tanuai, ia polisi, ia po o whainga whaamaya le whainga mālo, e tau mo whai e sefe pe whaasauina, ia tupe alu a lea ofisa ma lea mta ngā luenga a le mālo. O le wha upunga o loo iai pe ia wha ititia ia tupe alu a le mālo. Ia mai o le whainga la lea le national ia e le popole po ai a whai na ipa wale mea ia maua se vai ngā tupe. Ia e wha pe naona wha ititia pe wha asao mai i tupe alu o lea mta ngā luenga ma lea mta ngā luenga lena iai le wha atonunga e na ua tula i mai le whainga mālo le nei. E tau mo whai ia mta ngā luenga unga wha apea ma wha ala pokutonga tu ma oti po corporations reduce ia pe wha aititia i le se fulu 12% ia lea whai o lātou tupe wha alu po o lātou expenditure. Ia mai pea ona sila fiel ma manu nau wha fonga. E so se mta ngā luenga lava ale malo ma so se wha ala pokutonga. O le expenditure au pito te le lava o to tongi o ta ngata whai ngā luenga. Ia pea on tātou mori mawina, whainu mela ia ua au mai, e le oni whaamtalanga tau wha ole pe o se o whainu mela sa o a ia ua iai. I le fia se lau afe o tangata whai ngā luenga ua vaea, pe ua se whaupunga tūsao. Ia ua tutuli ma ngā luenga. Le la ua tele in tu ua ai New Zealand ai ai moise a i lātou i aito mai whaapitoa sa au nai inisio mtanga luenga whaapitoa malo New Zealand. Ia ai o sa ili matangi atua ngā i Australia ia po whele no e ono mawaise so swani morning ngā luenga ia tala whetau i te tongi ma le tūlanga le sa iei nei au iai i New Zealand. O le lava o tātou mai te wina le nei vai tau i le vevela fo'i o whaasirisilanga i po whaasiralaunga a le pati ma le pati e maise le taitai o le tūua ngai po le pati o lo o taitai ia le opposition o le Labour e whailo mai i le manual au pālota ma tātou uma i whainu meranei ina ia tātou no whahuta iai. Io e pei o le hanganga leo whaasara launga nei, ia e sila tu toa iai, e le ngata i le totele i lātou o le aini ngā luenga o e se atu ma New Zealand nei, ai o le mesili o na whaano noa, ona o le tūlanga ua tau le ngā whatia le tau o le susu, e oa le whalawa ua matua, alu i lunga le tau, pea o na sila fia, tātou sila iai i supermarketi, mano whanga o lo tātou a ngā iai, ia mō nai mana onga o astu te itasi. Tau lātou o, so se mea lawe leise mea o toi lalo, o a i whala o aina, oi, o le matua taunga tā lawa i pei o na sila fia. E pei o lau na tilo iai mari, i la so whirangalo iai i le lau fua iai le neitu sanga pei o le o a fianga au pito ma tau tia ia o loo whenga i nei malo tātou tino uma tātou uma i New Zealand taunga tātele le tūlanga o le tau o le sui fuanga o le o tātou iai lalo le whainga malo le tū nei le foe. Moni leile saunanga lau fionga lau ano o tasi neu whawhitau ni lau lunga le neitu sang. Moni leia le whaasoa ma le manatu fui le tūlanga. Ia o le tamu whai ai whai titia ia tūlanga o tupe whaalu i tonu a inga i paketi ma. Ia ona o le taunga tā o loa ma e a fua maila i tūlanga o whainga whaavae ma polisi au mai e lea whainga malo i lea whainga malo. Ia au le nei ia le ua sawa nei le lua ma la tausanga pena e saunoa. Ia tausanga fōlu whainga palo. Ia e peo lu i tau wa ia na whea ngai ia e langona e langona e le tino a tōtu loule. Ava me volu tātu tino, ia a fianga, ia e tele moli mau i tono ainga, tonga tā o loa i le, vale o loa, o le pensini la tau ia pe a tumu ta vale, e o tau fo i mo whanau ia o onga, ma e tele a whanau e le a onga o no tūlanga la ia, o a fianga umai a fu mai tūlanga o le tonga tāru soi fuanga ni,
ia e pe mfaina tātou whaapea foi o whainga pālota lo lumana inei ia o whainga pālota e whaatatau lava ni tonga tāu si fuanga ia po se election ia o le a fua o mai whainga whaavae ma polisi a whainga whaupwhai i le tamo whaia i le fo i o le whaafitauli i le ngata New Zealand ia o se whaafitauli pe o le e la lango o mai a isi atu no uma malo lo langi nei vai tau alo io e pe o tūlanga moni ana e tātou te e te tau o na tātou sila te toa iai, tō fuaratanga te ia malona fina ngalo. Ia ai ele lei a tonu e whiololo i lātou o maua pēa ngā ruenga. Ia o lai a tonu o lo o le aise me poli te lea. Ia nai a inga ua le aini ngā ruenga a mātua. Ia on o suinga ia. Ia e te le i o mau whawhitauli le tātou te whaalongo iai ma tātou maita wina fōi. A sunu atu i o i le ofisa fo i le nei ma waile fisoasani e awala ini benefit. Ia o matua whainga tā fo i ma tele le mau lave o lo o iai. Iai a inga fo i nei whaato a mawai o ese fisoasani. Ia pei o tulanga na o lo o whaapopole i nai le to tele. Ia ai tātou tālu sia le anga i atu i a Sofia Fia. Ia o le atau whai maua umai e tātou uma ia ni aso mālo lo manuia ia ma wawe mai se taimi e maua i se lawe ai ia mo i lātou ia ua le whai ngā luenga ia ma ua le lei le lava le whaasoa ia ona ua lusi ngā luenga sa iai e taruai ia whai ngā whaavae a le tātou whai ngā mālo lo tu nei i le foe. O le tausanga a sau, ia pea o na mātou tala noa so o fo i isi i por kalame o mawai. Ia pea o le tātou whainga pālota le nā. Ia e tātou te toi filifili aini whai pule po se pāle mene fau. Ia e tūlai mai, ia wā le ta inga o tātou. I upu whai o mālo i le tonu o le nei atu nuu o tātou iai i New Zealand. Hei! Ia ai pea ona silo fia o le nei por kalame ia e lewa pea e muta ia pea ngātai i mata upu tau upu whai o New Zealand. Ia ai te lea fo ina tātou tilo ma talatala no i ai. I nisi fo i o mata upu e whapeona tūlai mai i lea taimi, ma lea taimi isi o tātou tunu i Samoa. Ia o ai monia o tātou whaamautu i New Zealand ei, manopia iai, ia le totele, o si o tātou tunu, ia ai e le tu ia lava e pei tātou te sisia ho i le whaamalama ma sila i le tunu un tātou whanau se i tulo ma te tupu mai ai, ia ona o so tanga o tātou ainga, ia ma o tātou whaasinomanga, ia e whaasino lava i si o tātou tunu i Samoa. Ia mai e pei o le nei fo i tau sanga le tātou tunu ia tele fo i le mau mea tāua, le mau mea te tele ua tātou mori mawina le ani ni mai. Ia mai se lava i whainga mā lo. Ia le sa whenga iai le tunu ia ma le pālota whaana tinati le snap election ia Okuso. Ia o matulai mai ai se swinga o le taita inga o le whainga malo. Ia pea o na tātou silo fia. Ia ma lea o tātou maita wina le nei taimi. Ia le tulai mai ai i lona luo taimi o le vaenga whai le whaatutua i le tua Samoa o tasi. Ia o ngā le taita ina o le whainga malo le tunu. Ia le la e pei o na wheanga i nei le nei taimi e pei o se mea pito onga lea ma te le foi, ia sa tātou mori mawina i upu whai o le tātou ma lo. Ua uia lava tu langa e pei o na whaatu lai mai, whaatu langa e le whaavae, i na ua whaia ina foi ma le talia, le talo le tupe, le whainga ma lo le sa iai a le Samoa tu ua tasi e po SUP amare. Ia ona whai ei leo le whai ngā whiliwhilinga le pei ona tau nuu ne iai, ia ma leo tu lei mai le whai ngā mā lo. O lo o iei pēr nai mata upu
I le whamasnonga, pe ia to tasi ia le meo le electoral petition le I mai eon sila ia le whamasnonga I meo tāru sanga fo ina ia fua mai ona o le taunu unga o le pāno te ia au kuso. Ia ai o lewa ua mai wha ai unga I le tele o ma tā upu, ia mai pe un silo fia tasi le tu mano lea ua pa u ai lo rātou whai pule na filifilia mai o whala lili tasi. Le sa tu le mai ai ia le mean star ia seve te I fui maono I le tofi o le tu mano ai ua wha maonia la le wha misnonga ia tūlanga o tāru sanga sa iai ia whapenao na solo iai wha le tūla whono ia mai paunao le tū mano lea o mauti noa o le ato e alo e whaila lātou whai ngā whilinga ia ai pe ona mai tawina le newa e aso ia swinga fo I ua whaia le fionga le pālemia le ua whilifili ai ia le sunga ia ale vena ale o le whaipule leo le tū malo whaleata e tūlai mai e tau ave ia le tofi min sta le ua avanoa po le sa tau tua ai fo I seve ai ua whaale au ngā ina luna whilifilinga e le whaamisnonga. Ia mai atonu o stala fia le mo le tū malo whaleata o lo tūlai mai ai ia le sunga fo le ngō matua ia ale Mari. Ma lie lo fionga la wano ia e moni leile le saunuanga wao le ua sui ai fo ia I la tō o loo ngā whamatulanga to whinga wha ministai tono o le malo le laua se ese ia le tinaia po le timita ia seve lea sa ave ma ministai o le mtangaluanga le o le siu manga ia le ua se ato ia al whaipule o le tu malo whalata wha ese ei fo I lea fo I tu whinga ia au te loa le ua na fua fo I tūlanga fo I o le hanga waa ia me se fo I tono o le afo o le whaafara po le whaafai le fast. Ia e la tu tau avene, ia fo I to whinga. Ia e peo le nei tu sanga pena e sau noai. Ta si lea vaanga na lawalunga, ia o le whainga pālota le titi. E le I mae a le lei o tu sanga fau lea na. Tu whaafoi a fufua e whaatino I nai le whainga whirwhiri ngā tātu tinu. Ia ai ono tūlanga e peo na tātu mai te tu. Ia olo I lalo lava le whaavai ma o me ono te tupu foi. Ia iso se whainga malo. Ia o le tasila lea foi o tūlanga leo mai te wina foi. Tūlanga mai foi le vanga whaafai le fast. O la soana na whilfontanga lea na usui a ilfontanga lo fiona wano pe o le mai te o te foi o leo wa. A matanto e sile te whaafu mai tuani se tūla fono lo o te mawhai wha lauliwina I tono komiti ma ia te usai sile to aile whainga malo leo o tū mai te minne. Ia whatu ato e a mata foi lea na tu a mai tono le parliament. Pe o nisi na vaanga te lola matatu mati tu fo ile isi ni matau saka le wa tu lai mai fo ile ni vaanga whenga malo. E mo I le leia, pe o le o solonga le leia le wha ngā solonga o ngā luenga whai māsani o le tasi leo vaanga tā ua le ua mai te watu isi o tātu utinu o le tā pena le masauni e le whainga malo o ni swinga whaale tū la fono e tala noa ina ia wāle whaatino ina o ngā luenga peile o le si swinga le o mai ta watu I le nei vai aso o le whaalinga lea e whapea ua ia isi swinga I le ingoa fo nei o stasi o mta ngā luenga tā ua le sa ta ua mua o le mta ngā luenga Tina matamaitai. Tina matamaitai. O le ha tonu le swinga le mo le silfia le uwhafonga Mari. O le ua whaingo ino le mta ngā luenga o ainga. La lea. Ministry for Families, Le suinga fula le ua le na o tina matamaitai. Ia le ala o fia fo I tu pau ta maa, ia me se tu pulanga telefon whanau. O isi o suinga il mata watu le nei vai aso o fia ngai ai le palmene o Samoa ma na fontanga whai o le tausanga. Ia o ni fufuanga ale whainga malo e sanga wha malo sia le tūla fono fo ile nei e pule ai I ngā ruenga whai anu mafio anga. Pe o se le e whaatau ai le pule ma maru ali I mo whai pule. Ea mai atonu le lopo o tau mo whai ho e pāsia I nā suinga. E pe o lau whaita watu I ai e whapea o le whina ngalo le malo. I sanga wha malo sia le tūla fono lea ia wā ia le matawha yoi ia matiu te whai o le mamaru o le pule ali I mo whai pule
i nuu umalava o le tunu o lai ele tu la fono o lewa na ia ia misalo o le anta tu loa i swinga nei po a tonu i ele me o lo o ia ili whina ngalo le malo ia mai a fo e ta ua tele i ele process le ua iai o le whainga maa sani a fo i Samoa ia a tu ulo i le komiti ia o na wala au fo i le o me o whina ngalo wha alia o te ngata lau tele e fia whaaria se langona i lea tu la fono ma lea tu la fono pe ia o tātou i nei iei se pili e mana o le malo e a hoi le nei e fia whaulu i le parlimene ia ona tu inatu la le komiti ia ona talo mai fo i lea a iei stasi e fia whaaria se no fina ngalo ia ona whaailo atu lea pe sua tu i o il maota o le parlimene ia wa ia tu langa masani pe o ta ua le vaenga Maori Mosio tātou tunu i le tāua o whaalia o tātou manatu. E mo i o la ua umona pā lota i a sui whai pule o la lātou mata whai oi lea o leo e whautu la whono. Ai, o loo iei fo i malea wanoa mō tātou uma a whai e fia whaali sou manatu. Ia, o so se tu la whona po o so se pili e whaaponga iei le malo e maua la wanoa a fo i mō tātou uma ia e momoli ai se langona pe e te langolango ia i lea pili ia pe pe te mana o e sanga whaale leia tili pe o lea nganga lea e pe o ta ua whaapitoa le vaenga lea Maori ia i Samoa o tu la fono po pili na o lo mai tau atu ua amatau na sisila i ele malo lai maua le tātua a wanoa ia pe a whai e le pisi tele a fia whaari i eiso whina ngalo. Ia ona whai lea, e awana i pei o le mele tupu i a tātou i New Zealand nei, le meo le pili lea, na pasi fo i ana pō le si pili al malo i tu langa whaana tinati. O le porkalamea tā ua le vāsa te luaisa tā ua ai, e a fo i nei a bishop, o e fo i Chris Bishop, le pe o ia le house leader po o le taitai leo ngā ruenga whai a le parlemena New Zealand. Na ia whaani ai e whape e nā o le iwa ia le au whai o pili ua uma o na pāsia i tu langa whaana tinati. Le sa iei po lenga fo i o stasi o whaito whao mta omu whaale tu la fono o fo i o Sir Jeffrey Palmer ua whaonga, fōringa o whaonga se e le whainga malo ia le whainga lea o le whaana tinati. E pei e avoi dai i whaitionga ia po manatu whaali o tangata po le tua ngai fōi e winga i tu la whono ia mana o pasi whaavave e au noa ma le ui o tūlanga ia tā te tala noa ne iai o le maua la wanoa tangata lutele e whaali aini o lātou manatu. E pela ana o ta ua e lesi pili lea na pasi ana po o le matua tele lava ala na winga a fo e uma i fo le a fo le tau fianga le masalpe uma nei les fo leile ua ova i le lua se fulu pe siliatu ua se fulu ma le tasi isi pili na pasi i le amtanga o le vaiaso i le vaiunga o le vaiaso le nte nei ia le fo ia fa so solo mai ia o le o tatu o solulu ia ai o lo fo i lava ia mai ta Lucia e le tupula na me i Samoa e ho i mo pe ia le avanoa o le au balota ma le tunu ia e whaali ai ia ni fina ngalo ia i le tele o mata opu nei awa pe ia ona mātou tātou talanoa so iai Māori o so o se mata opu a whapene so se whai unga whai lava tu la fono po o le a se whai unga e whaia e le whainga malo mauti noa lava le te le o le a whaina ai o lo tātou soifuanga masani i le aso, ma le aso, po o le a lava le i tu ainga ma ta upu, i tu ainga o tu la fono, e mana o le malo e whawhau, ia ma ia pasia, ia pei o na i tu langana, ia na o na tātou taltara noa ma tau manatu i ai, ia ai pei o na tāua sofo i tātou porkalame, ia e pule lava le malo o lo tu i le foe, ia po lea ia le mata upu e au mai, lea le whai unga whai, ia ai pei o nai pāleni ia ma nai siaki e mauti no ai, ia pei e pāleni mea uma, e aua nei piro tasi.
E pei o se sa langona nai le mai tamati e ne vaenga I meio lo ani mai si o tātou te no mari. Pone leila o fionga la wano ia tātou mati tūpenga ni si o tūlanga tōnu manga. Mai sa ni si o tūlanga whono ia e mes fo ia te unga leo lo I tūlanga whono ia mō pūlenga o lima vai pūle o tūmaloma a fioanga. Ia o tasile o tūlanga whono le la mai te watu. Ia o le a te lei foi whaasoa mamanatu. Ia wā ia le popoina o le foi tūtāua. Ia o tātou nuk mawhianga si o tātou tunu. Malo. O tasi o mta upu onga fo I sa tātou mai te wina tarua I nei mai sa moa. Ia e pei o le vevesi fo I le whaaringa o manatu. Ia ona o se fufuanga a le fionga I pāmia ma le malo. Ia e whaasanga I stasi o newspaper. E pei o le fo I o le mta upu le sa langa e fina ngano e le ngata o le autu stala I sa moa lava ia. Ia e whapena fo I ma le autu stala ia tunu I whafo. Ia ona pei e a fo I whaiasi I li tata tele o whalapo tonga nei a maisa I la tau e ngā lulu e le mtata whaatu stala. I so se whainga la vai atangi ai ia se fuafuanga e whapea o le tau whai se malo e control ia pe pu lea mai e le malo ia le ngā ruenga a le autu stala. E pe o le mta upu alea e a fo e mtua le fia I ai le to tele. Ia a sa tātou no fo ma fo ma tau ia I le vaenga. Ia pe o fufuanga no vai ia I le fina ngalo o le taitai o le malo sa moa. Ina ia le lei. Ia le tu ina mai o whaamtalanga ma sao. Ia ma mea umalava. Ia a e peitai. A ono ina fodinga o le whaini tapu manisa e pei o le mele ua tātou mai tau ina. Ia on fodinga le o le iaise tapula po le limited. Ia le hava noa mo le autu stala I whaatino ai le lātou tāwha ioi po o le lātou ngā ruenga. Tā ua ngā ruenga e pei on mōli mawina foi. Ia ai e pei on au tā ua foi mua. E tā ua tele le whaia ma le sao, ma le ami o tonu. O le asa tarui nei tātou mai tauina foi se fe se inga fōlinga o se po o se sasi ua awhia ai ia le ofisa lea e ta ua o le press secretariat ale malo sa moa. Ia ona o le whaasala launga whalau I tele o le tofinga o le whaurulunga o le mtanga luenga le soifua malo loina. E pei I lau mai tau atu iai Saul whaasala launga mua ia ese ia le fo mai sa au mai whapea o le nā ua tasi I ai pe o le nā ua tau fia. Ai o le mea utupu e le umi na saule nā, ai toi saule isi whaasa launga e whaasa o ai, e le o le sao le nā, ai o iai le wha sisi langa sao o le tofinga sao, ia o le tamaita I po o le whalitua e pei o na le o sila e o te langona o sila fia uma ia e le manu o le au whafonga o le whaasa longa mua e whapea o filifilia e le malo ia le lifo mai ia tole foa viali la meko e a vea ma CEO fau o le mtanga ruenga le nei I le so foreile ulvaasa o mawai ia o le mela o tupu pe ua confuse ai ma whenu mi a le to tele o tātou mai tau ma mao atu. Ia ona ele I lewa ona umo na whailta whaasa launga. Ia ai tau sau leisi whaasa launga mai le ofisa lewa leo le malo, le Government Press Secretariat. E whapea ele ai ele o le sao le nā, o le sao o le whaasa launga de tau ona iai, o le CEO e Wutofia ma filifilia e le malo o le whaltua ia June Scanlon Louis. E le ngata la ina whapenao na whai a wala ilunga o whaasara launga hoi nei
te le vave po so te inga I lungo le social media ale government press secretariat. Ai sa fa pena ho yo na tu ina mai ma se fa amawa la longa po se fa ato e senga alo ia fa la wo tele ia ale official nei o le malo e fa pe o la tou o pa u iai ia le sas ia ai mon tu fo mari e pe o fa mtalanga nei ia me o leo pe o la current a fo I manatu o le au palota ia male tunu ia swinga ia pe ona mana o le malo ia e fa malu I le ngā luenga lau tu stala I teimi o press conference o Palmia ma Misar Kabineta ia ai toi so mo ia ma se sasi te le fa pea ia e pe faisi a le te tonu ia yo le mafu fau au o le memo mua a fai o le official le ta penaina ia press releases ia po o fa sala longa alo ia al malo I Samoa e le te tau na tupu ai se mea wapea. Ia o lea o na ua wheta ua ina isi whaasara launga a isi newspaper ma isi ofisa whaasara lau murmuriane. E whapea o le alifo mai ia tole fua viali la meko. E whapea na recommend ia pesa whautua ina mai e le PSC sa whaatino ina ia interviews o le ngā ruenga le nei. Ai, e le I tō fia na ona recommend, ai o le whaletua lea ia June Scannon Louis, e whape o ia lea, stasi fo I sa la vea ai I le lisi o la tau ia sa whaatala no ina le PSC. E pei o le tina lea po le whaletua lea, na filifilia pe na tō fia e le kabineta. Ia aua hoi na ingalo. O lewa ona whai ia le swinga leo le tū la whono ala malo Samoa. A hoi ua tofi e le kabineta ia whaaulu lunga o matanga ruenga. Po lea le whautuanga, po le recommendation mai le PSC, ia po le panel sa wha ngaio inga, le whaia o le se interview mo se tofinga tau CEO o le final say lava ia po o le filifilinga muli o le kabineta e pa u iai. Pe o le tūlanga le te tau na tātou tau whai manino uma iai ina ia awana iai se whaanu numi fo ima se tomumu ma se whapea ai a mea la o le ama lea, o masalonga uma mea uma, pe a whai e le mana malama. Ia pei o le tūlanga na, o le tūla whono o le malo Samoa, e le pe whato a sui nei le whai ngā malo o le fast, le ai, o le vo na sui mai i le whai ngā malo, ma le teita inga le HRPP, ua wha konkarate ai, ia tofinga ia o wha aululunga o matanga ruenga, ma wha la potopotonga le malo, e tofi e le kabineta, ia mai o le process la, nana paule mele pe o le sasi te le, o le vave o na oso le government press secretariat e whaasara lau. Ia ai le se i po o le a, ma le a, o te le a le wha le tonu, e masalo mia ai, ia se tūlanga le sao, ia po o se whainga wha le lei. Ia ai le se be pe le o monino ne pe a whai o le sao lea, ai pe o lau le mea o te ofu ai au ile mawhai o na whai i se whainga wawe wha pea. O le mele tā ua te le ai mari i le tātou ngā ruenga. O le ua le wawe. E a fo e iaia i e whaamtalanga. Fo o le pe o le process ma sani lava o nei mea. O le a whai e te le o mautinoa, e le o shua. Tu, a ua le whaia. Ia pe o le winga whaatali. Whaatali te isi. Se i vanga nā, ua e matua mautinoa. Ia ona whaanu loa lea, pe o le. Ia ai pangale, pe o le mai ta watu, whaia si pa u. O le ofisa lea i le lātou ngata upu, pe a whai o le sao lea.
Awa e pe e fisiri ngia fo ila el maho fau. Ia e mo ia ole ofisa le malona fa aururunga e ia ele fa ai unga e release ai. Ai, ele mfaina o sa ona release ina ia se mta upu. A misa me ia tau le kabineta. Se vanga na ua au mai le fa ai unga aloa ia mai i le ofisa o le kabineta. E ia ele fa ilo tusi o le mta ngā luenga lea. Ia issue ai ia le meo le government po le cabinet decision le ta ua il fa sa moa tātou o le whaka whaai unga a le kabineta. Ia, o le pepal na e wha vai ai. So se wha amtalanga e tusi ma wha asala lau e le ofisa lea. Ia, a lea la o peu fōlinga mai wa mo to tasi e le wha aururunga o le ofisa. Ia ai mantua ele o le failo tusi le o le kabineta o le failo tusi o le failo tusi o le kabineta o le faulunga ho ile o le tanga le palmia ia ai pe o le pe o le fa no anga na il nei mata o se sasi ia po se fa le tonu matu ia le mo le anga i luma ia o le me o le tu ina mai o fa talanga lo ia mai lea ofisa. O le ofisa lea lātou te whaangāio ia le tātou pepa hoi nei o le Sāvali. Mali. Ia ma whaamatalanga umalawa tau le mālo. O le ofisa lea o mai ai ia whaamatalanga ia. O lātou hoi e issue inga ia press releases e whaavaila i whaai unga le kabineta. Pēla. O le winga le e eila o whaamatalanga Mari. Hoi e whaia si mahofwa e le mawhai ona fai o le whaasara launga mua. Pea fai o le official po o le whai unga alo ia le na fai le kabineta na mafua ai. Ai a fai le ai. No, o le matua le ilola o masalo mia la ia le sao ma le wha maoni o le whainga o le ngā ruenga lea fo imta ngā ruenga. Ai le de tau. Ona o le tāua o lona matawhaioi po o le roura le ofisa lea, e le ngata i le tāpena ina o le Sāvali ma whaamtalanga tau le mālo, ia ona ala leo ia i lunga o le face, o la fo i le social media, ia e ala ai whaasa le lunga leo le si mea a tonu pe o sasi ai, o le le tūlanga māsani fo i nei ngā ruenga whaatu stala, e whapea o la tau ua mua i malai, e tau le whapea le tānia o le scoop, whapea ua mua au te mai le Sāvali. Ia po le social media a la tau, ia ai le i maua as a private media. Ia e lai ona so ona tele ai, ona whaasala lau, pe ona o ta ua mua. Ai le e se i toi siaki, ia po o sao a toa, ia po moni a toa ia male alava me tau na iai ia wa ole a foi ole merna tau na iai o so se me lava tau na fa ai lo mai fala o tele ia tau na matua siaki matua siaki masanga siaki ina ia mauti noa e moni le lei masao a toa ai awana i tupu mai la mata fia ia le tu ai ngā mele o tātou o ne iai ia e whaanono ai ona o le masalo mi ai o le whaatino ina o la lātou fo i matawha i oi tāua. O se tiltilatu na iai Mari i lea fo i vaenga ia pei ona vesi ai fo i manatu malangona o le totele ai o le mea moni lawa ia le tuwhinga ia ele o se mea pe ona o tāua e pule al kabineta o ye el kabineta le power e tofi ai i fa aurunga o tanga luenga ai po altu langa yo ai recommendations ma fa tuanga mai le PSC malato e involve se panel e fa tala noina pe interview ina i tanga te tal sanga ina ya vanoa ai o le final say lava i ma le fa ai unga muli ia o le palmia malana kabineta Moli leila o fioga la walo io sta sine o mtau pu pe e ono tu lai mai loni fa vitau ni fa pe ia na vesile ngi lola io tu langa o processes ia po vai kai tono o le mtanga luenga mal official malo a me se o
ofisa leo lo ngafa male pe ona esa no ia o so opule al malo I visio telo o pata opu a me se vai unga na kabineta ia mal finga malo o le vanga foi le pa sa wel tali al pan le biele la fa tantalo se ta se finga fa vai fo le la ka I lu me fo I foi le fo fa fi tauni o so se fa sisila ka alo ia la momoli sa ma ia te mo filo ika male malau tu stala pe ona ine nu sila o aso fua de tasia ia o uli e fa ile filo ika le tu stala mal pala mia nu sila ma momoli mai ro ina fa ilo alo ia mai ilo mai na fa tu si lo le tua ia no winga e foka mo mai ia te o malo ia fa tu aka yo mai lo le tua pe e male foi na tu la ka alo ia foi ia malai mai tonu mai lava te o malo ia ona ka lu lo la io ofisa me se fa sala ina I se mata ia a tonu le wa ma te tu foi ia ele official palbia ia bal so opole fa lo tu si le savan ia disu awala wai montio ia ayo tele la finga ruenga ia ofisa sia ia le mai te watu esele wo fa nga la tole recommendation pisasi ia ai le imulia ai le fa kale na muli mai muli ia ai mana yo te sine o vai ngai e tele o ngai mo mai Eyo, ta o tele, I only hope for ole a tele a sa o ngā, ia mo le ngā I luma o le mata for yoi o ai le pose li o le patua ta ua o ngā luenga fo ia la tau ia o lo o iai tonu o le vaenga le o le au onanga mo le tautua a le mata ngā luenga o le pālemia ma le kāpeneta o le ofisa le o mea tau so te inga. Ia ona o tūlanga ia ai o te tau talitonuina lau saunanga I tūlanga o meo processes wai tau ono manino le whaasolonga o mea ia ai tātou tālu sia o le ao ngā mō sia la tau fo I ngā luenga I le anga I luma ai mana ia vanga le wa sauno ia pe afoi o se saunonga na mai le fionga I pālemia o le a sauno sa o mai ia I me tau ona whai I le taimi le feilo ia I malau tu star ia ona whaato a mai munmuri ai leo se press release ia pe o mta fo yoile na la oli a fo I le mta ngā luenga ia mo le sila fia lo tele ia ma whaasara lau mai I savali ia ma la tau wala ata ma la leo ia mo le sila fia o tātou uma ai mana ia I lau whanangatu pa fo se swinga na ina ia mautinoa ia olai a fo e sau saawale ia le information ma le whaamtalanga mai le taitai o le malo. Ia, ele taulau na toe, ia ai pe ona e taua lau sumari, e o ngā mea tupu, ia mo le a ngā I luma tālusia, ia o le awa pe ona, ia ini nā I swinga ia mo le sanga wha le leia lava, o le foi au nanga ma le tautua, a le vaenga tā ua, o le whainga malo ma le malo, o se tātua tunu I sa moa. Ai masana ona o le tā taimi, o le a taurunga atu ia le tā tala, I le whaalawe lawe ma tau tia I le Bondi Beach I pe ona tātou mōli maui na uma. A tonu ia e leia sesi o tātou o si sila mo mai moa I ata o le nei whaalawe lawe I le ai o Sydney I le sa o ma vai. Ia I tūlanga mātu ia, ia ma le whano noa ia o le tele o ainga o a whaina ia il nei taimi o tātou tūla lata I aso fia o le Kirismasi ma le tausanga fōu ia ai tūla I mai le nei whaalawe lawe ia pei o leitu ainga o porokiki ia tātou te whaai tete tele I ai mari ona foi o pe o esenga e mafua I lunga o tei tununga whaale lotu ia le alawa e tau ave pea ma tau ave pea ia matupu I pea ia le ita e le e whoringa o roo mahalosi pea lea whaale tonu I le tātou larolangi I nei ona po o le ala foi leo le whai umia o le taua Israelu lai whai Gaza ma tangata Palestina. Ia ona o le tuahinga tali tonu ngā lawa le nei. Fo I le la e lai ona te tupu whaalawe lawe
I isi nuu, ma isi atu nuu, ole lalolangi, e mafu ungu mai lawa I tangata e lango ia le mau o tangata Palestina, whaasanga ia Israelu. E o lea sa whai le tāpua inga, o meo whaatasinga hoi nei wha le lotu a le tāpua inga lea Utaia, I Bondi Beach. Ia ai whaonga e tangata nei, e whaapenao na whaailoailo lātou langolangoina o Palestina, ia mo lātou wita I tangata, ma tangata Utaia, ai mai sele whainga malo a Israelu. Ia mai e le o se whaafi tāu li fau, ia e pau le mea ona o le taimi o le tausanga ua tupu mai ai mo tātou wa ai ia I o lea ua lalata mai ai ia tātou I New Zealand, ei tātou tāno sia, le eise mea whaapea e ono o iai tātou pei o le mele na tupu I kalai stete, mo tātou ola iai I le tua I ngā whaale tonu le nei, ia e pei ono o le nei vai tau o le tausanga ia tātou te o tia ma manatu alofa, mo le to te leo e ua whano ai le soifua, ia a o whengai ia masau ninga o sio lātou fo I talitanunga whaale tāpua inga I le vaenga leo le Bondi Beach I le ai o Sydney pei ona iai leo sa. Moni leila o whionga la wano. Lua I aso ea leo le hanu ka lea e peo le Festival Lights ali a tangati Utaia. Ia, e tupuloa ia tūlanga whapea ia na toe māti tūfoi lea ia tūlanga o lo ila langi ni living tau. Te le teitai o malo ia pe moni ila usau noa. E a fu o manei fo I tūlanga ia ono vesi ngai sa e tūtonu. Ia o lo fina o pea ia nisi a pe o tanto nunga ia e lua o lo. Ia I temi nei tūlanga o whai o malo I lea fo I vaianga lo langi sa e tūtonu. Ia o lo tūla I mei pea nei whawhi tāuli ma. Ia e tātoula I la so sulimo mati lua suliva. Ia o lo swhainga I nei tangata muselemi. Ia ai ia Australia le whai unga nei fo I vai aso mai atu ni. Ia o nei tangata Utaia pe e whetotoa ia tūlanga o vahanga nei. Ia ai o e leo ni tūlanga le. Ia e telefo ia vahanga ia mai titi wina atu fo. Ia o penga malosi ma I tono levo ia tunu. Ia la mati tu fo ia tūlanga ma taulumanga. Ia ai pe o le nei vai tau. Ia ua honga ia tūlanga a fianga ia. Mai si sort te e ma tūlanga o mau fo e moli fo e tangata. Ia I nei fo I whaafi tau tu mai sa e tūton. A tono stasi o waenga tāua I la o mai tau ia I whaarawe lavele I Bondi. O tangata ia e a fia. O tangata alapi. Ia po o tangata o e tupunga mai o le Middle East. O le toina le malona po o te malo le malona te li lea sa whaapongai. Fo I ai, o le tangata lea pe ua a vea nei ma hero ia po ua ave I ai ia le langolango ma le alofa o tangata Australia ma le laulangi. O le tangata lea sa ia whao ese le whana mai stasi o la ua ia te o lua. Na manu ai ia malo o ia nei le whana mai. Ai pe o I lau mai tau. O le tangata le nei, o le si fo ia lapi o le tangata mai le tunu o Syria. Ua levala na malangane fo I malona a inga manu fo ai I Australia. Ia mai e whailo na whale o loa fo nei o le meo le fruit shop. Ia ai la pe sa anga ia tu ia I le beach le I le sa ai tau o tuai. Ia mai le I whaatali ala le tangata I lona tau whairo I se whainga I tāo fiai. Ia leisi ali le sa ia I leisi au penga. Ia mawhapea o na whao e se hai le whana. E pei o le mea ua tatai ai ia manatu o le to tele. Fo I pe ana le ai le ngai o inga a le nei fo I taule lea a tonu o le mea mauti noa lava e sili atu la whaai o tangata pe to tele atu e maali liwi whaala belave. Ia pe ana le whaia le nei ngai o inga a lea fo I li. Ia mai le ngata la ina
ua alofa ngia ai o ia e tangata o Australia. Ai whapena mai isi tangata o le lorolangi. Ia mai tau atu sau nei la uta avale o whaanonga atu i le leitio o whapea. O silia i le lua tesi ma le tolu miliona tala ua raise ia po o le ua maua i sa ili ngā tupena whai i tangata e whesoa soani i ai i le tau lea o loo tāu tonga whitia nei le whale mai. Ala whapea ti ngā ina e ono ave ese ia le lima se i tulou ia ona o manuanga mai le sa. Ia pei o la o mai tau atu i le whaalinga a Donald Trump ana pō o matua vi ia lava Donald Trump ia le tangata le nei e ui ina o se tangata mai o i le o se tangata alapi le whaatau ia i le mau polisi lava fo ia Donald Trump ma Amerika ia te e nai ia tangata nei ia ona o le manatu lau tele fo i le nei e whapea o tangata alapi, o tangata whaatupu whaalawe lawe. Pei o le tūlanga le o tāo whaai ai nei tangata, i le manatu o le tōtele o a hoi an tātou. O lau whaalongo i Samoa, o le whaopunga i tāu ai, po le whaalanginga ua ave i tangata nei, o tangata whaapapomu. Le upu Samoa, i lau... tu so leo o tāo whaai ai tangata nei, ia mafua mai lava la ona o vevesi nei, so se alapi a tātou te vaai ai, pei wha tātou te le talitonu e pe o ai fo i se wha pāpong, ia po seisi o tangata wha tupu wha lawe lawe. Ia a leo o manino i ele ai, ele o alapi uma ele anga. Ia pe, ele o... foi o tangata unga mai le vaenga lorangi o tangata Mosalemi foi e iai winga ia pei ona a whaina i whalawlawe tātou i Christchurch ia ona o langona nā sa iai foi nā taimi mantua foi o whalawlawe leo o tangata mai Australia lea na sau whaatupu i lalo ia almele o tupu nei i oi i Bondi Beach ia o tangata Mosalemi ia o se whaia ia tangata i uteia. Ia o le vai tau ama le vai sua lea e whi ese a iai ia o loo tātou mōli mau ina pēr. E o mai lawa le nei teimi o tūlata ia le teimi o le Kirisimasi. Ia o se tūlanga i tau hona tātou no whauta iai. Ia e tātou tālusia. Ia o le aisi mea e toi ali mai. Ia o tātou wanga i atu. Ia so whailonga ina o le Kirisimasi i le nā vai aso, ia pe fo i male tausanga fau i le vai aso i ona tua. Ia ai ono le tāteimi mari o manatu, ia o se whapapo i nei whapaponga o le tāporo kalawe o me tau upwhai o mā lo i nei vai aso. Ia se i... au lia foi i el teimi toi amatei nai e tātou ngā ruenga masani i le nātou sanga. Ia ai o le nganga, ia tau ina momoli atu, so i fua o le tātou tino whaafonga, ia maua uma e Samoa, ia se Kirisimasi fia ma le manuia, ia mai se tau sanga fausili on manuia i le lua awhelus fulma le ono, ia ai whaafitai foi mari, ia wale wha waupenei, wha wauina pēr o le tātou ngā ruenga nei mai le imi i le teimi, ma lo lava whaafitai. Ia, mo le atu langa mawhtai lau fionga la wano, ma lo mo le tātou polo kalame mana tūle, po kalame ne upwhai o ma lo sa fufu mai teimi o li. Palo talaiti a tātou whalo tui whali. Ia a le ua tātou wane fo i lea fo i polo kalame tā ua fo i. Te loa tele o leo ngā o ni tau tua e mese po kalame waia longlongo pe li pe o tātou tunu. Ia i mtau pu tau whai o malo le ngati a tātou i nei New Zealand o si tātou tunu i Samoa le atu Pasifika. Ia mese lalu langi. Ia mole le whaftai lau fionga la wanu. Ia pe o oe leo lo tau la mua le ni wha moe moe. Ia mole le ngā whaftai tā penanga i lewa yaso ma lewa yaso. Ia manu e telefoni Christmasi ma le tau sanga fo. Ia i le tau lunga i tūru po kalame ne o whai o malo. A pe nao na whai mari, ia manuia vaenga o toi o nei aso, ia ai sanga whairo i pēr, whātua whaia whāsai fua.
au auna Ilumaya sina bandoa ua ukolonga Ele tele mano anoa io au angasala Yesu ya etelia mai la uolenga Ele ia mana
whaapeta ia lona lofa Ua tātou aulia le li tausanga Aluia le kirisimasi Samoa uma o le lalolani Ia fia e pesema aleluia Siwa salamo moni fuli tua ile lasi Tina nanga o leo nanga uso e awa eti toi po ia Ia avele pana umai O me pepe fau e te fuli tua Ile leanga Vale mama fatu o lea sana Sena ia mafa apeta ia lona lofa Ua tato Ia le li tausanga Anu ia le kirisimasi Samoa uma o le lalolani Ia fia Pesela aleluia Salamo moni fuli tua ile lasi Tukina nanga o leo nanga uso e awa e tita fo iai Ia avele pana umai o le pepe fau e te fuli tua Ile leanga ale mama fatu o leo sana Pesera ia maka apeta ia lona lofa Ua tato Leli tausanga Anu ia le kirisimasi Samoa uma o le lalolani Ia fia e pesima aleluia Ia fia e pesima aleluia Ia fia e pesima aleluia No problem, time to find name, and my beauty song. They used to free the one to call us a right. Or you can see my simple toes on the phone, Mr. Foot, and I don't know the answer. Joy to the world. The Lord is come. Let earth
tutasi Samo ia mana chua Chuma ile fa chua Ule me alo kusini lena Mole alo ole chua Ule me alo kusini lena Mole alo ole chua Ule me alo kusini lena Mole alo ole chua
Tupulele anga awala vane ifano se tasi. Tupulele anga awala vane ifano se tasi. Ile tama na fa'alam mo pamuli-muli me fetu ta'iana Amore tua odioni mai malefia ma'ai Ahera ta nauti la mai me i feiloa iai
ua whaamawhanawhana a o mātua ua whaamawhanawhana Alleluia Osana Lanu Wamamana Ua Fio mai le tanga Whaalomo i le tanga Le tuia i no loto La usavua i le tarata La usavua i le tarata le feeling as I feel my eyes alone say I alone Io le file as I feel my I too low number as I feel my I too low number Alleluia Osana Tanga Whaalomo i le tanga Le tuia i no loto La usavua i le tarata La usavua i le tarata
Se fo ma te ko fie ia o pisipenga o Christmas o leitu sanga lua fe lua se fulu male lima ia o tata i laso nei o le vai luanga ia o le Christmas Eve o le leitu sanga ia mahalono sa i tatu tunu leu te tonu minuto tonu tala li tu la se fuma lua tala tu la se fuma lua ta pena mai tatu talfo tatu tala mai sa mo man tu ele se tatu talfo la so tau nei mi tatu tala mai sa mo talfo ia turn du silenei ata te fa fongai i la so freely aso lua se fulmaleono o te sema. Whawhiwhianga o lea wuli o lea ngai mai ia i musika ma whawhiwhianga sui whiwhiloi o le tātou tutua mō le nei a solulu o ngā tono ngā luenga o le leiva iaso ia nisi o i tātou ia o lea mālo mai i le so mai ai ngā luenga o le nei fuitu sanga ia mālo whātotoa mālo o sai nisi o whalwhai ngā luenga ia o papakiu le walu nei teimi papakiu mai a tai on le la ia mo ila tolo ngā lue ia malo on sai malo fa to e fe mga lue ngai ma to lo ta po mi mo te malao ia le ngat foi le fa nga fa tau to lo fia to malo la tunu ia wa fa tau nga muli le fo ia so man tu aso ta au te puni ai te lo fa lo supermarketi Pack and Save Woolworths New World ia o le te puni uma fa lo na si ba na ai nei fa lo la IT o dairies ia i tanto i tu malo ese tono le tunu Wani ngalo i tulanga na nei e se salu atu e whatau lau papakiu tai au i meat ia e telu atu o lo te poni mai ia whale o loa lono winga o le so lava e tauna whai lau whatau E toi whatalo whātou le whapoponga o talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le nei au auli. E iwa miliona tā lātu pe Amerika ua whaamaunia e le whale tupe a le Asian Development Bank o le a whaamatu atu Amerika mō tina matamaitai i tonga e whai pisinisi. O le whaamoemoe ina ia whesosoani ai i tamaitai e atia e a lātou pisinisi la Haiti. O le a whaafai ngōwhia i fo i nono ngā tupe mō tamaitai whai pisinisi i tonga. I se li poti mai le malo o tonga i le lua fesfuruiva na whaalia ai o le tupe maua mo tina matamaitai i tonga e tele ina maua mai i pisinisi la Haiti o lo whaatau ai mea tau lima. E whai tau se lau a inga o le a maua le fesosoani tau mafa ma mea lofa mai le Wellington City Mission i le aso atai au. Whaalia Murray Edridge o le Wellington City Mission o se tau sanga pito e whaingata ma le tele olu i tau na whengai ma a inga le lua whelua lima. Ai o le aso ataea o le a tau mawhai ai e momoli atu le anganga o le Kirisimasi i nisi o a inga le tango lima. Ua maliu se tangata mai se mu i se whale New Plymouth i le wawe awana le la pe o na lipotia le staff na vilina au nanga tali atu i whaalawelawe whaafuasei i le tae au ona o se mu i Trelawney Crescent i le wawe au maolo o whai aisu esu e ngā leo i lea whaalawelawe. E tolusful tasi atu no uini malanga se fululua na whaatino ina e wawasa mana ia Winston Peters ma atu whaatasi aso na malanga i whafo e tusalea ma le walu se fululima ai se lau walu lua fono whaavao malo e lima tasi atu no una asia e wawasa mana ia i le neipaia inga na saunoa Peters e vai ai foi ona e maasani o na malanga i le pō i taimi e malo loa i le palemene ma a mātau atu i ai e awhatau sanga le te leo le taimi na malanga i whafo. Sa whaiteo ina e Peters tau mawhainga ale whainga malo taluai ale leiba i lea tofinga ma o ia lea ua tau mawhai e toe whaatumu taimi ia ua le toe maua. Ua ia le fofuanga Peters e asiasi i Kiribati i le amatanga o le tausanga fou ma Amerika i saute i le kuata mua o le tausanga lea e whaapea ua tolu se fulu tausanga o poloka whaatala noanga mo fe whaataua inga. Ua ia fola o le ata mawhai malosi e fesosoani a Todd McClay ina ia ausia lea tūlanga.
O le mata upu lena te enai e se kamupani inisiua le talosanga asetina mo le taimani o lana mama whaaipoipo na pau ese o se whaamanatu le leilea mo tangata taitasi ina ia toe siaki po o awaenga uma o lo au fia i lana inisiua o lo tutongi pe ona whaalia ele Consumer New Zealand o lea mata upu na whaatautaia lea ele Insurance and Financial Services Ombudsman Scheme e whase fululua tausanga o tuu ile tamailima o le tinala na mama whaaipoipo i aso taitasi se ia o ina pau esele maataua sa pipi ai ma le mawhai ona toe maua na avela na tangi ile inisiua peitai o la lato lipoti e whaapea ua a matau na leanga whaanifo o le vaenga lea na pipi ai le maataua o le mafuanga fo i lea na pau ese ai na te ena ai ele inisiua le talosanga ale tina ona ele o hawhia lana polisi le whaasorosolo ina leanga o se mea tōtino po o le leiloa po le wear and tear. Na whaaliese so o upu ale consumer o le mafuanga lea e tāua i tele le siaki po o a mea uma o lo au fia i le polisi ale tangata i le inisiua ma malama tonu i vaenga uma o lo o ia totongi ina. Ua tuina atu le pūlenga o Eletise se tangi aloa ia e whaasanga i le kamupani ale Genesis o nai whaapea ele i whaamaliaina atu atoa le tula fono i lana tali atu i se talosanga mo le whaasoanga o le Eletise. Ua tā ua le solia le Genesis o le taiala e tā ua o le Electricity Industry Participation Code ona o se whaalawelawe na tupu i le masino Januari le tausanga taluai mai ono whaasalaina i se tupe e o atu i le 2 miliona tāla. Na whaalia le pūlenga o Eletise ele i muli ta ia ele Genesis haia inga ma whaatonunga mo le whaasoanga o le Eletise e tusai matulanga o la lato no fuanga autu i Huntley. Sale i wawe fautua ina fo i le Transpower i le mafuanga sale i mawhai ai o na whaia lea fuanga i le aso lua se fuluono Januari lua fe lua wha. O le Transpower e whaia whaatonunga mo le whaasoanga o le pawa i afi Eletise ina ia tele se Eletise e maua pe a whai ua mo o mia ina. O lo finau ina i Nathan Mankiol o se tausi soifua i nele sone le mata upualo na tali i 5 tausanga le e whaapea o le ato e whaafoi initia ina ua whaamaonia e maua i le autism ma masalo mia i ono tele tupere maalo New Zealand e whaalu ai. Na te ena e le ofisa whaipepa malanga New Zealand le visa o Aiden Nathan 5 tausanga ina ua whaamaonia i le autism. Na whai malanga mai men keo li New Zealand mai initia i Januari lua fe lua wha, mulia ai malanga mailo na toa lua malo na talii. E whai ngaruenga o se tausi soifua e wa aia tangata matutua, ai olo na toa lua ia apana Jayanda Nkitha, e whai ngaruenga fo i o se fo mai sinia. Na talo sanga men kiol mo visa no fo mau molo na toa lua malo na talii, e wha upopo ila na talo sanga peitai, sa tele wha maumaunga na fisilingia ile ofisa e winga ia Aiden, ina ia tuina atu nisi wha matalanga e winga ile le mawhaio na tautala, mai isilu i tau e whiangai maia. Sa wha atonuina ile immigration le ainga, e wha apea ele talia ina la lato talo sanga, se ivanga na ua ave ese lengo Aiden mai le talosanga, ma ia wawai ese lava se talosanga Aiden ia awane i tuu whaatasia. Lea na wawai ese ai le talosanga Aiden 5 tausanga, ai whai whaatasi visa o men kion malona toa lua. O yuni na talia mama wai visa o men kion malona toa lua peitai, na decline pele Emmanuel talosanga ina o le visa o le lata mai a Aiden. Na tuina atu ele ainga se talosanga e toi apilia ile whai unga ile vaenga tu to atasia le immigration peitai. Ele italiaina ona ua ova ma le fase fululua aso pei ona ia ile tula fono. Sa talosanga fo i ile minista langolango le immigration ya Chris Pink, le e yailo na malo si anga e mawhai ai ona toi suia se whai unga i se visa peitai, na ia te e na foi. Whai loe le ofisa whai pepa malanga, o lo o whai ai loi longa i le taimi nei, pe talia le isi talosanga ale ainga i lalo o le vaenga ono se fulutasi o le tula fono, ina ia mawhai ai ona whaatanga Aiden e nofo i New Zealand, a o talia ai loi longa i lona visa. E tolu mai fo le misela na whaasira sila ele soifua malolo ina New Zealand ile asona nafi. To lua tangata fo wha amao niele misela i Aukilani, male to atasi i Wellingtone. Ua o atua ile numero tangata maua ile misela ile tolu se fulu 5 ile atunuu. O le taulanga whaatau a Queensgate Mall, le isino fuanga na whealua ai ile tangata ua wha amao niele misela ile vao le aso 5 ma le aso se fulu tasi o te sema.
Ua tawhia le whatauina tō ta awale o le tuainga o le Franks SUV o na ua mawani wha le tonu I fusipa o ono fua pito tu o ta awale. Na mawa isu enga a le Australasian New Car Assessment Program le wha le tonu I le taimi o se isu enga mo wha lawe wha fuasei na testai ta awale I le sawasawa e 5 kilomita I le tu la le ana mawa I se wha le tonu I le mamau o fusipau. Na whaali e le Suzuki New Zealand e lua se lau se 5 ta awale o le Franks SUV mai le afe se lau se 5 o ta awale New Zealand o loo wha le tonu. Ma ua feso o ta I atu I tangata e wha ailoa ai le wha le tonu I a lato ta awale. E tu samale se lau Franks Rental o le a le mawhaiona wha o ngaina I taimi o a Sofia Fia. Na whaatue leo se taawale whaafolinga o se taawale leo I Northland I le aso tofi taluai. Na taofi leo se taawale I whafoane o le ofiso leo I kawa ina uawa aia se taawale mumu. O lo iaini mo li fe lanu wa I lanu mumu ma le lanu moana e taipei o taawale leo. Na whaatue leo mawhaia I aisu enga. Mana maua I lalo no fua se whana o lo iai pulu, pauta o ona mafuala au whaasaina. Na tula ele tau le ale atolus furu tau sanga le matua I luma le whaamasinonga I le asofa rai le taluai e tali I ona molianga o le whaafolinga pepelo o se leo u mio le la au malosi ma le tango fio fuala au whaasaina a o aveina le taawale. E siria mariselau ono se fulu hampers po o afifi mo le kirisimasi tāpenaina le ekalesia metotisi I kala estete mo ainga 5 vai. O tau sangata itasi e ngā lulu e whaatasia I nisi o whaala potopotonga I le kirisimasi e tu o whaatasia ni hampers e whaamea lo whai I ainga matitiva. Ua se fulu fitu tau sanga o whaia ngā lue ngā anga lelei a le Christchurch Methodist Mission o tutono o afifi e ai mea ai ma mea lofa mota maiti mo le kirisimasi. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Fifi lava e toi whaatala whaatolo tātua tunu le ngā tutono le neiva yaso, aera mai o tala whau mai Samoa. O whaalawi lo whaalawa I tele le whionga le tiktai o le atanu, le whionga le laude le maali e tōpula te wau fosi, wa whaamamadui nā loa ia le aso lulu wa yaso tiktasi, o le a avea maso anga poni mataro sanga, mo le atanu atoa. O whaatulanga o le tulai 5 le waweao, se ia o atu I le tasi le awauli mo le angaponi. O whaatulanga o le a mata mai le tulai 5 I waweao, se ia o atu le tulai tasi le awauli e whaamaya ai. Sau no le whionga le pānemia, o le whao poponga o le ao whaatasi mataro sanga leoa, e ala I whainga lotu masani le malo ia fiafio a solulu uma e le tulai ono le po, e le mota te talo le malo I le mawai vaya. O le ao fia I foi ma le aso sa aso se fulmal taso Januari lua felu se fulmaleono, e whaamawina ai le vaiaso tāra sanga maang poni, mo le atunu atoa, mai te tala alo ia I le aso whareile, se fulmaleono Januari, e le tūlai se fulmale tasi le awa uli. O le nei whaamwe o lo ta I mua I le fono e ka le sia kerisiano I Samoa, e se sunga I whaafengainga, ai langu sua I le malo tawala atu le mtanga wenga le pālemia ma le kāpeneta. Sau no le pālemia, o le autu moni o le nei wha ite, e na ia mautino ai le tai mua peo le atu le wholaunga Samoa, e na ia taupe I manu ai le o mala. O lo te talo mai le malo I le atunu atoa, e meise lave o na whata whaitaulanga I eka le sia uma, e na ia opogi whaatasi le nei wha moe, ma le loto ngā testasi a wasa moa ma sona file mo. O se whamanu ianga mō seila sa moe to valu, wo lato mō le awa noe nofo mawai te tonu New Zealand. E le pepo whamtalanga mai I le ofiso le pālemia, o lo wha I loa mai ei le tāwa telo le whainga pa anga lo tātou malo, e taua latu le au unanga waa sa moa, ma isi kompani I atunu mamao. O le maua I le o awanoa tātou seila, e talo sangai mo awanoa no fo mau e wha awawe a lātou tautua, mo ia kompani I wā te tele. O whailo mai le whionga le li pule la o na waa sa moa,
a tawhesila whae leo o i Puniu Filipo, wanga waa i pepa no fo mau i lātou nei e toa walu. O i lātou ia e toa walu o lo ngā Lulil Company waa a le Kiwi Rail i New Zealand. Ma wanga waa i fo i mau lātou taito lua ma whanau i le awa no tangata saila ia ua wha mao nia e no fo mau umai i lātou. Mai o se tūlanga le leifo i lea mo ia alo ma whanau o lea tunu. O iei nei fo i le company fau mai Singapore o le PACC offshore, le fo i mai ono lātou sai nia le malienga, mo se whai ngā pā anga wha pisinese, mai to tasi le seile sa mo whato ata liu mai, wa mai aila na kon karate sanga lue ai. O lo ta pene le teimile nei nisi o tātou kon karate fau, ma wa mai a fo i ona sai nia le malienga, ma le SWIRE, mai o lo wha solo lava ona sa ili ni a tātou seila, mo lea whainga pa anga. Ai le teimile nei na tā ua tā whisile whai, o lo wha wau lava ona malanga atua tātou seila mō ngā ruenga i lungo vaapala o pasese, ato ai ma vaala o lo le company o le MSC, ma o lo le lei lava le wha ngā solo o ngā ruenga i alo ma whanau, o lo o ngā lulue ai. E le teimile nei, wa wha mawina le lua se lau whase fulma le limo o lii, ai se fulma le tasi o te maitai, o lo ngā lulue i lungo vaala o pasese po va meli, ai whase fulma le fitu o lii, o lo ngā lulue i lungo va o loa. E tolu se fulma le iwa o seila fau, o le tolu se fulma le lua o lii, ma te maitai e toa fitu, ai lua se la wono se fulma le wha seila tuai, o lo o wha wau lava o na ngā lulue. E to walu se fulma leo no leo whai o seila wa wha mao nia mai le MSC, wa awa no nei moni kon karate fau, ma o lo tā pene le teimile nei. Whai loa le fionga le Officer City, he le whai titia le nganga fia whaaftai, on o ia awa no lo moa pe alo ma whanau le atinu, e ngā rurue e sa ili manuia, mō la tūru mana ai maa inga. Mai o stasi lea o vaenga o ngā ruenga wha awau o lo tātou malo, e taua lātu le o unanga waa le atinu, e sa i lia company waa i atinu i whafo e au inatu e a tātou tama whanau, e na ia si tia i le telo a wanoa, e whetsoa swani e le tātou tamau ainga, e ala i se leni lātou te maua, malafo mai i Samoa. Mai il whaamsinonga, wa whaalea o ngā aina nei il whaamsinonga le tālo sanga le vang whaupawhai le HRPP. Ma li ma le manua lo whatu au, ina ia whao ngā lo le vanga whasa fulma le whapui pui tasi a o le tūla whono, o le se 40% o tina e whao fiatu te tono le pāle mene. E ta walatu lea i le vanga o le tūla whono whawai. Le whai unga le whaamasinonga, na whola sie le whionga le whaamasino, ia le ia tau le Sandero Clark. E nei a bulmulta ia pe le whai unga le whaamasinonga i tāro sanga to ilo ilo, i le tausanga lua whelua se fulmaltasi, e whato a mawhai o na whaonga ina le vaenga leo le tūla whono, e na ua mai ani whai ngā pālota la i tipe a whaatino. E be o na sila fia, o wa iei nisi o whai unga o tālo sanga i whai ngā pālota ua mai atu. Ua mautinoa o le ato e whaia i ei whidiwhiringa i tu malo, ai o lo whaata vale fwoi il whaamasinonga le tūlanga o se tasio mata upo, e le i mai alona sue hina. O tala fowia, manuia tele ne yasu si o tātou watino, whasai foia. Fulmanon minuti leo te ni tu lance fulmane lua to tasi li tanto i tu la ile nei foi vai luanga o Christmas i tanto yai ma non sai ma lo fanto to ngal wenga lo fengai mo tanto tunu ta ola so Christmas pule lo fale tu mo anto lo tu si forma so man tu wala la so ta tu fa mana tu in fa na mai o pepe Christmas e wi lava o lua fi tu sanga ta wai fa mo ya lo tanto fa mana tu in pe ya le ta wala nei vai tau le fa o le tanga mo le lano langi e ala ia Yesu Keriso. Ia, vai inga mata maftanga o lea woli o ata penanga o le aso, ia o te ilo nisi o tātou tā pena wasa uninga o le fiafia na nei. Nisi o lantou, ia o e kalesi, e tūli ali tu la suma lua, ia o nisi, ia ele tūli ali tu la suma lua na o le mai luanga o le tausanga fau. Ia o nei ia lantou, ia o tala o Christmas, i pati nonga o Christmas, ia o iputia e kalesia maftanga ainga whailoa i usu mawo
ia i le nei fo ia fiafi mana sa tae au ta penanga umo mea lofa tufanga mea lofa ia tele ia fo i mai lesi ainga fa pena tu lango le vai tau ia manatu ia te nga solo ia le atu no ia fai le mu ia fai vol nei ia sui lungo ale tele ia fai le ma futu mai lungo la wala ia tu na sa ngale mu le te mo le wuli mai se ia le fanga solo ai wa fa tonga mulmuli le fo ia sululu ma lolo sa il tatu tunu fa fianga musika o Christmasi tu mo se fonga lo mo tatu ma futa awana isuel ngilo lo telefoni po la au tasi ono tisman tasi fa mo tatu ma futa il proclame o le nei a uli te ala vele tu la lua tau runga tu tu se fonga lo mo Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up!
atu I Bethlehema I le tusinga ingoa E pei o na taua mai E le tusisa E te tuinga ese no na susulu O ina na whana o tonu ai o le tu Le au makoina o atu ma me alofa mai foi a tea Malangi sia lazo pese ua whana o le mesia Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Tapena nei loa le malala Josefa ma Maria I le ala E anga I atu I Bethlehema I le tusinga ingoa E pei o na taua mai E le tusisa Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. While shepherds kept their watching over silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light, singing, "Go tell it on the mountain, everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Yeah, Jesus Christ is born. Why don't you sing it? Go tell it on the mountain, everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Yeah, Jesus Christ is born. Yeah, down in a lowly manger, the humble Christ is born. God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, tell it on the mountain, everywhere. Why don't you go? Yeah, tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. So won't you go? Tell it on the mountain, everywhere. Why don't you go? Tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Yeah, Jesus Christ is born. Go tell it, 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 go tell it. Jesus Christ is born. Go tell it, go tell it. Oh yeah. Go tell it, go tell it, go tell it, go tell it. Lua sulon minuto te nei le tula es fuma lua nei a woli ya e le fa munianga nei o le aso fa na le sa tau no mai le tantu tau tu le fa to am fa yona o fa tau tu yai ya e fa ta ya to le o mawale fa munianga le o mai o le fa munianga o le aso fua o siu anti ya o to fono alai moana to fono alai moana fa aftaile tua we aulia mai le atoanga o lo valu se fulu tu sanga o lo se fu le so e wi ina maua o ngasi o le olanga nei ai fa aftaile tua le se fu tro mo oe ya mam wishing you a happy 80th birthday today, my beautiful auntie Tufono. Love you always from your whole family around the world and much more from Fitness family in Porirua.
Merry Christmas to you, Mum. Te whono, alai moana, ia alofaanga, ia mai le sunga ia Pepper Fitness, ia manuia tele, ia le atoanga o le valu sifuru tausanga le so, ia ole tina ia te whono, alai moana, ia whamunianga nama ia Pepper Fitness, alofaanga mo wai le neia vaanga o le aso. Walongo mai le tala, ua whana umai le alipi, i le whale o manu, i se potu vai titi, e ua whaataura, i le vainga atangata, a umanu ia, ua whaama whana, a umanu ia, ua whaama whana. Alleluia, Osana, lanu whamamangana, ua fio mai le tanga, whaalongo i le tala, e le tuia i loloto, la usavore, i le talata, la usavore, i le talata. Le feeling as I feel my eyes alone. Say I alone. Le feeling as I feel my eyes alone. As I feel my eyes alone. Alleluia, Osana. Lusu 5 minuti tona tala ulitu lai tasi whawhianga o Christmasi tu tuma si whonga lomua i Wellington ala whatu Pepper Fitness ia whawtai ia mo whaunianga mo stina ia tufono ia whawtai le ua mawatu mo le twa ilo whaanga le tatu polo kalame manuia Christmasi ia male te usanga fau ia whawhianga ia mo le tatu tunu nitei mo le awuri. Lusu 5 minuti tala ulitu lai tasi.
Hosanna ma alleluia. Uafana maglelusia. Wapainga pai oia ola tamana bando ia. Le aseme au te o foina tu. Ete we ai lo ala famoa u. Yesu e ala u ala u te tu ina tu. Pati mafosa we atao. Ia Yesu ole manu malo. Wapi o mai. O ai mau ya sa o loto. Tu ualon mama le langi lunga. Pale o manu lona amatanga. Pa ai lo man o la tato te mawai manu ia. Simana ya pe ama wale fia fia ise kama malona aina atoa ele otu pero na mapuanga o ole tele o ole olanga ole talia ina ole pepe ole pa ole tanga. Pese pese pia pia pese pese la Kirusi masile wea Wapi o mai O ai mau ya sa o loto Tu uwalon mama le langi lunga Pale o manu lona amatanga Pa ai lo mai o la tato te mawai manu ia. Pati mafosa we atao. Ia Yesu ole manu malo. Wapi o mai. O ai mau ya sa o loto. Tu ualon mama le langi lunga. Pale o manu lona amatanga. Pa ai lo mai o la tato te mawai manu ia. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city, ring-a-ling. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, See the kids bunch. this is Santa's big scene, and above all this bustle, you hear Silver bells,
Soon it will be Christmas Day. Risimasi Fanoa Noa Risimasi Oloi Mata Lineta Usana Ila Usamoa Ele Manoa Tu Ore Ileanganga Abuelo sei ualelea Abuelo sei Umotule asoa sai lo ua Umotule asoa sai lo ua Umutile kata sai lo lima Nalo de la lele o folina Fanata le lua feiva wale atoa lo uaina awe se fai mata o fea o matua wale va ayasia ufana e pelele angana Abuelo sei ualelea Abuelo sei Umotule asoa sai lo ua Umotule asoa sai lo ua Umutile kata sai lo lima Ele malo de la lele o folina Nalumanu e pele o e lo fatu Alei bata o oilo mita mitana O no umalaba Samafatia Talia Yesu Lena Lufaula Abuelo sei ualelea Abuelo sei Umotule asoa sai lo ua Umutile kata sai lo lima Ele nalo de la lele o folina Sube ea Esa ua e solai Matala Waianu ele fai mai Ai ui ilea So alofa vavalea Ele malo o lua folina E mana tropea Abuelo sei
ualelea Motule asoa sailo ua Motule asoa sailo ua Mutile kate sailo uima Ele ngalo le lalele o folina Abuelo sei ualelea Motule asoa sailo ua Motule asoa sailo ua Mutile kate sailo uima Ele ngalo le lalele o folina I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
whanau mai le pepe o Yesu ki se ala maulalo I le whame mai o fia fia o tamaiti fia fia o tamaiti ua pati pati ua pati pati o malata se mati vingi ua whanau mai le tupu sili sili o Yesu Kiriso lo tato walini ua whachali chali ia mami my daddy ini me alofa o le Kirismasi ae se panga o daddy lo ona a o mami la leta asiva o fia o e daddy o fia o e mami uale ai nisi o tamaiti wa fitangis daddy tu ulu inu pia mami tu ia na mea ai ba ai se me alofa lele i moia salu fayotina o faya tia tama tu ulu inu pia ele lava le faso o tama uita o tu ilona mata ele Kirismasi Christmas time mistletoe and wine children singing Christian rhyme logs on the fire leaves on the tree a time to rejoice in the good that we see a time for giving a time for getting a time for forgiving and forgetting Christmas is love Christmas is peace a time for hating and fighting to cease Ole Christmas, e whai ai ko ngai, ke le ai mea ai, o pulingi mapai. Whai ai paki, a inga makampangi, aso whai ngā mea lofa, aso whananga longa, aso whai ngā ngalo longa, ma aso e whai ai ka longa. E awa ne ngalo, no ma whai sika mea lofa, o le pepe Yesu, o kako wali whao. E leo le au, mulo ni pano a wai pala, o kako wola fua iai, vea kako uma mana o uma. Manguia Christmas sama uma. Fia fia o tamaiti fia fia o tamaiti ua pati pati ua pati pati ua lato pese mati vingi ua whanau mai le tupu sili sili o Yesu Kiriso lo tato walini Ia, Samoela tunu e pele loto malanganga leu tu 5 minutu tene tale uli tu lai tasi ia manatu foi leu tu lunga tatu tu lunga frequency tasi ono te tasi fa mo mo nei ya solulu la solulu vai luanga Christmasi la solulu smarfal nei ia vi ele tua ia ile lofa malanga leu le tu om fai on tatu de mai le yaso ilona lofa malona ngalei toa sianga nei tu la ia ona tātou whamanatuina lea o le whanau mai o le pepe Christmas. Pe ona tātou tano so ai o le wha moe ua loa tausanga o na tupu. Ia o lo tātou whamanatuina pea lona whanau mai lea tausanga ma lea tausanga. Ia o lo i ele whi au tāua mo oe moa o whao le tanga na tāpena ina le leo Yesu na whio mai e le lalolangi. Ina i tongi ola ina oe maa o tangata wha le tonu ma le hangsala. Ia o le taurunga leo tātou tautua leia so lulu manatu mole atu lo faanga mfamunianga Christmasi ile ia manamano le tātou tunu. Le aso ata hao le tu lai fitu tai masani il proclame on le atar taon. Proclame fa bitor Christmasi le aso ata hao fa salonga tātou ala leo. Le sunga lia o ya tu fofiso. Abe vole sunga ya tasi salam samo la auto fa tasi le aso ata hao le aso Christmasi. Tātou te whailo isiaso mua ile lo fa malanga leo le tu fa mangalo stau tua o le tau tamali. Se upu stala wala loa la vale i lau wha fonga mai. Ma tua atu i le tātu tunu. Whale whale o yomo tu whina ngala mangalo es whale tono le tātu o unanga. Hai manu i tele le Christmasi lo tātu tunu.
Manuia le aso se fua mai manuia. Fola fola ua awina mai ole fa ole tanga ole fa le o manu o soi fua mai ai ole pepe le na ole matai a helu mai le rani ua sa ili le pale o manu soi fuai le liti
fale o manu I se po tu vai titi E ua fa a taura I leva ai ngā a tangata A o matua Ua fa a mai Longo mai le tala Ua whana mai le ani I le whale o manu I se potu vai titi E ua whaataura I le wa ai ngā atangata A o matua ia Ua whaama whana A o matua ia Ua whaama whana Aleluia Osana Yanu Pamana Ua Fio mai le tanga Fa'alomo I le tanga Le tuia I loloto La usavore I le talata La usavore I le talata Ole feeling as I feel my I too low Say I alone winga Ole feeling as I feel my I too low as I feel my I too low Hallelujah Osana La usavoria Talata
Hosanna ma alleluia. Uapana maglelusia. Wapa ainga pai oia ola tamana bando ia. Lea se me au te o foina tu. E te wia ilo ala whamoa u. Yesu e ala uala u te tuina tu. Pati maposo wia tau. Ia Yesu ole manu malo. Wapi o mai. O ai mai a sa o loto. Tu ualon mama le langi lunga. Pale o manu lona amatanga. Pa ai lo mai o la tato te mai wai manu ia. Simana ya te ama wale fia fia isi kama malona aina atoa ele otu pero na mapuanga o ole tele o ole olanga ole talia ina ole pepe ole pa ole tanga. Pese pese pia pia pese pese la Iwisi masile wea Wapi o mai O ai mai a sa o loto Tu uwalo mama le langi lunga Pale o manu lona amatanga Pa ai lo mai o la tato te mai wai manu ia Pati maposo wia tau Ia Yesu ole manu malo Wapi o mai O ai mai a sa o loto Tu ualon mama le langi lunga Pale o manu lona amatanga Pa ai lo mai o la tato te mai wai manu ia City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city, ring-a-ling. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of street lights, Even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. this is Santa's big scene, and above all this bustle you hear Silver bells,
Day. Soon it will be Christmas Day. Krismasi Whanoa noa Krismasi Oloi mata Linei tau sana Ila usamoa Ele ngalo atu oe Ile anganga Awelo sei ualelea Awelo sei Umotule asoa sai lo ua Umotule asoa sai lo ua Umutile kata sai lo lima Ele ngalo le la le o folina Fanata le lua feiba Wale atoa lo uaina Awe se fai ngata O fea o matua Wale ba ayasi ya ufana E pelele angana Awelo sei ualelea Awelo sei Umotule asoa sai lo ua Umotule asoa sai lo ua Umutile kata sai lo lima Ele ngalo le la le o folina Lalo manu e pele o e lo fatu Alei plata o lo mita mitana O no umalava Sama fatia Talia Yesu lena lo faula Awelo sei ualelea Awelo sei Umotule asoa sai lo ua Umutile kata sai lo lima Ele ngalo le la le o folina Sube ea Aisa o e solai Matala When they find my I will ilea So alofa vavalea Ele malo olua folina E mana tropea Awelo
Welo sei ualelea Welo sei Un motule asoa sai lo ua Motule asoa sai lo ua Mutile kata sai lo ulima Ele ngalo le la le o folina Abuelo sei ualelea Abuelo sei Un motule asoa sai lo ua Motule asoa sai lo ua Mutile kata sai lo ulima Ele ngalo le la le o folina I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the
Charlie, Charlie. Yeah, mommy, my daddy. Ini me alofa ole Christmas. Ai se panga. O daddy lo ona. A o mami la leta asiva. O fia o daddy. O fia o mami. Uale ai nisi o tamaiti wa fitangis. Daddy to in a beer. Mommy to in a mea. I ba eyes and I love family moya. Salu fayatina. Fire tiatama. To alone in a beer and a lovely faso. Utama uita. Uatu ilona mata. Ele Christmas. Christmas time, mistletoe and wine, children singing Christian rhyme, logs on the fire, gifts on the tree, a time to rejoice in the good that we see, a time for giving, a time for getting, a time for forgiving and forgetting. Christmas is love, Christmas is peace, a time for hating and fighting to cease. Ole Christmas, fai ai ko ngai. Kele ai mea ai, o pulingi papai. Fai ai paki, a inga makampangi. Aso fai ngā mea lofa, aso fai ngā longa. Aso fai ngā longa, aso e fai ai ka longa. E awa ni ngalo, ma fai si ka mea lofa. O le pepe o Jesu, o kako wali whao. E leo le aulo, mulo ni pano a wai pala. O kako wola fua i ai, vea kako uma banga o uma. Manguia Christmas i sama uma. Fia, fia, automaiti. Fia, fia, automaiti. Ua pati, pati. Ua pati, pati. Ua lato pese pati, viki. Ua fana umai. Le tupa sili, sili. O Yesu Kristo lo tato waliki. Ua fana umai. Le tupa sili, sili. O Yesu Kristo lo tato waliki. Uatoia fio mai Yesu, e sauia i tātou. Nā tuuina mai ele atua Yesu, e tongi o laia i tātou. Le pepela i titi mama malu, o la mai i le fale o manu Samoa ea. Yesu mo e mau, Samoa ea. Yesu mo e mau.
Patonunga ole ola, e ai ala pacha inga, la le tusi pa ia, o na sa mia ina, ola mana ole kocho, e pule aluna loto, dai lo ole toa, e a ina le olo, sina mea mama, e mawai na mai o lima, dai a me ole papu malaya, wa ala le balani, o mea umana le afi, dei uma ele sao tu le langi, Ako sa wadi male fa angapi ngapi, e ala i le langi ala ba api api, ke le fia mo fo i le ngai laro langi, o ngai i mai mua i masakangi, e fia sa apu le kama o le langi, nga oia e maua i le fia mo i, i ati ngai lua mea ale laro langi, o mai mua i fa masakangi. Bells will be ringing, the glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night, Christmas carols by candlelight. Please come on for Christmas. Please come on for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutations. Sure as the stars shine above. This is Christmas. Yes, Christmas, my dear. The time of year to be with the one you love. Oh, won't you tell me you never move wrong? Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy, happy once again. No more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy Christmas once again. Once again. Have a Sunday Christmas, a very
a very Merry Christmas. We'll have it on a sunny day. We'll spend it by the ocean. The song is now in motion. Celebrate the island way. There's no sleigh bells in the snow, no kissing under mistletoe. We don't have to dress up and get out on the cold. Blue skies up above with love in the air. Christmas for all to share. Hey, let's have a Sunday Christmas, a very Merry Christmas. We'll have it on a sunny day. We'll spend it by the ocean. The song is now in motion. Celebrate the island way.
so mua ole kirisi masi no la for my low ole senga satu ilela au asolua ole kirisi masi no la for my low lua tama ilupe asotolu ole kirisi masi no la for my low tolu matua mo asofa ole kirisi masi no la for my low oh manutangi asolima ole kirisi masi no la for my low lima o mama auro fa o manutangi tolu matu amo lua tama ilupe Iwa minuto tole o tale o litulai lua ya malatu sa moa le atinu e pele loto malanganga ya utaurunga tua i fo mas tautua ya base o unanga ale si fonga lo mua ya mole nei ya sorlulu ya le vailuanga Christmasi ya ole nei voi tu sanga lua fuma lima ya malatu ya ole ua tatu mai i tatu proklame ile le ya sorlulu mole langa fa table fa malo tatu tunu ya mole nei fo ya so male tatu fa mo vi ile tuelo na lofa malona ngalei ya sa boy tatu fe filo ile sa tar so ya leo ya tu piso ya mes vo ile so ya tasi seleb sem ya lau tu filo ile sa tar ya bulu tele ile fo fo con ya o li tu bo si fo con lo bo le so so fu ma ya manu Iva efa afia aso se fulu ole kirisi masi no la for my low se fulu ari etu Iva efa afia valu otoma ita I fitu tolo au ono kusi momoe lima o mama auro fa o manutangi tolu matu amo lua otoma ilupe male senga satu ile